Cour pénale internationale a sariya bɛɛ dilan don min ne Bacili bɛ yen. Allahu Akbar. New York protocole de procédure protocole d'administration a kelen kelenna baara ye kalo 3 de ta ne y'o kɛ yen. Conférence diplomatique de Rome kalo 1 ne y'o kɛ yen. Convention mondiale des femmes à Pékin ne de tun bɛ tubabukan fɔ jamana bɛɛ ni ONU cɛ. Allahu Akbar. Et la Convention mondiale des droits de l'enfant en 89, Mali ni Canada de haut coprésidé, ne Bacili de kuma Mali convention rédaction ɲɛfɛ. Donc an ye dɔɔnin kɛ sariya ko la puisque ne yɛrɛ ye san 20 kɛ juge la. Juge la. A tɛ tɛmɛ o kan. Mohamed Ali Bacili. Naamu. An bɛ a daminɛ ni parce que n bɛ fɛ an ka babu kɛ fɛn 2 de kan. Gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi ani e wagati min kɛ gouvernement kɔnɔ. N fɛ an ka kuma o 2 kan. Ayiwa. Comme i ye wagati fɔlɔ de kɛ gouvernement kɔnɔ a ka di ne an ka na ni o ye. Ayiwa n'a bɛ diya i ye cogo min an ka taa n'o ye. Tabarikala an y'a ye i ni jamana ɲɛmaa kun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Ka don kelen dɔrɔn an balila k'a mɛn ko gouvernement kura sigira k'e t'a la. Aw fɔra ɲɔgɔn kɔ de ya. An bɛ se k'a fɔ an fɔra ɲɔgɔn kɔ. Mun kan? Ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Ka fɔ an sigira ka kuma ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ma kɛ. O ma kɛ? Ayi. A ye ne bila dugukolo yɔrɔ la. A yɛrɛ ka kumakanw don. A ye kumakan mun fɔ stade du 26 mars la 2013. A ko n'a sigira n bɛ dugukolo ɲɛnabɔ fɛɛrɛ di jamanadenw ma. Minnu sigilen b'u ka bureau kɔnɔ dogodogonin ni dibi kɔnɔ surɔfɛn minɛ la ka binkali kɛ ka an ka sɛnɛkɛlaw fa tiɲɛ dugukolow minɛ. A ko ni ne Ibrahim Boubacar sigira o tɛ kɛ tugun. Donc ni président y'i ta a ka baara la i b'a ka kumakan de ta ka baara kɛ n'a ye. Ni o kumakan in ta k'a ɲini o bɛ ɲɛnabɔ cogo di jamana kɔnɔ. O bɛ na ɲɛnabɔ cogo min n y'o fɛɛrɛ tigɛ. An ye jate dɔw minɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sisan n'i taara tubabu jamanaw la k'i bɛ u ka dugukolo tun b'u bolo cogo min na an'u a b'u bolo bi cogo min na fɔlɔ fɔlɔ a b'u bolo bi a bɛ cogo di n'i ko k'i b'a livrew ɲini a ka gɛlɛn i k'a sɔrɔ. Mun fɛ? Parce que olu tɛmɛn'o kan u jora bi t'a kɔnɔ bi hakilina kɔnɔ tellement que fɔlɔ fɔlɔ u ye yɛlɛma mun don dugukolo ko la u hakili yɛrɛ t'o la tugun. N'i b'o ɲini i bɛ taa u ka fɛn kɔrɔw bɛ mara yɔrɔ min ko archive i bɛ taa ye. Donc ne nana n ye ɲɛɲinini kɛ n ko mais n'i y'a lajɛ Faransi dugukolo Mali dugukolo ka ca n'a ye siɲɛ 4 fo siɲɛ 5. Tubabuw u ka ca ni maliyɛnw ye fo siɲɛ 4 siɲɛ 5. Olu mun ka dugukolo ka dɔgɔ n'u ka ca n'an ye siɲɛ 5 u tɛ kɛlɛ dugukolo ko la. Anw mun ka dugukolo fɛnɛ nin b'a bɛɛ don o don anw bɛ kɛlɛ la dugukolo ko la mɔgɔ si tɛ sunɔgɔ. Donc n y'a jate minɛ n ko mun b'o kɛ. N y'a lajɛ Angleterre o ye île de ye gun don geji kɔnɔ mankan tɛ yen. I mana Amérique ta ka bɔ Mali ye siɲɛ joli mankan tɛ yen Canada mankan tɛ yen. O mankan tɛ ninnu si la. N y'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini n y'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ ma kɛ dɛ ka u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ka se ka don mansinmafɛn dilanni ni a hakili sɔrɔli ni a marali la o sɔrɔla dugukolo ɲɛnabɔli de fɛ. U ye dugukolo ta k'a di mɔgɔw ma ka papier k'a la kɛlɛ kana k'a la tugun bɛɛ k'i ta mɛ bɛɛ ka impôt dɔ sara gouvernement ye. Impôt juru ka yɛlɛ i la o ka fisa i ka dugukolo ka bɔ si la. Américains y'o de kɛ tubabuw y'o de kɛ anglais y'o de kɛ italiens y'o de kɛ tubabu jamana nin bɛɛ y'o de kɛ a daminɛ la. Donc n'e ka dugukolo dir'i ma i sago b'a la i t'a don n'a ka di y'a sɛnɛ n'a ka di y'a feere n'a ka di a louer ni mun ko n mago bɛ dugukolo la n b'a fɛ k'a louer ka nin baara k'a kan a louer a ma a bɛ dɔ sara i ye a b'a ka baara kɛ olu bɛɛ b'a la. Donc an ka bɛɛ ka yɔrɔ d'i ma ka bɛɛ ka kɛnɛ d'i ma n'a fɔra ko fantanya taamasere ye mun ye ko jamana mun kɔnɔ maaw bɛ balo k'a sɔrɔ u tɛ $2 sɔrɔ
tile kɔnɔ dollar fila o bɛ bɛn an ka 200 ma bi ko n'o mɔgɔ mun t'o sɔrɔ tile kɔnɔ olu ye fantan jamanaw ye n'i ka jamana fanba tɛ se ka 200 baara k'a sɔrɔ tile kɔnɔ o tuma e bɛ jate fantan jamana fɛ n'a fɔra ko sɛnɛkɛlaw b'an fɛ yan u wolola dugukolo minnu kan a bɛ Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Tari binani bɔ a bɛ 50 bɔ u faw ye mun t'o bolo papier ntanya kama a bɛ fɔ ko o dugukolo t'u ta ye kulu ye fantan ye mais o dugukolo kelenw n'an ka jagokɛlaw y'o sɔrɔ ka papier bɔ a la u bɛ don banki kɔnɔ u bɛ se ka bɔ ni 100,000 ye est-ce que fantanya in a sababu ma kɛ an juguyara an yɛrɛ ma wa an juguyara an ka cikɛlaw ma an banna ka papier d'u ma u ka dugukolo kan papier mu ni tɔw y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka jamanaden mɔgɔ wɛrɛw mana sɔrɔ olu bɛ se ka wari bɔ a la u bɛ baara kɛ n'a ye fo an bɛ ɲɛ b'o fɛ fo an b'a fɔ a kari ye waritigi ye dɛ kari ye so ɲumantigi ye dɛ kari ka mobili ma ye wa mais a bɛɛ sababu bɛ bɔ a ye dɔ ka dugukolo ta ka taa papier k'a la ka wari bɔ ka baara kɛ n'a ye munna an tɛ ɲa an yɛrɛ fana ma an ka bɛɛ lajɛ bɛɛ ni hakɛ min ka kan dugukolo ko la k'i ka dugukolo papier bɔ ka d'i ma fu i ka impôt sera gouvernement ye gouvernement tɛ perdu a la dɛ ni ye titre foncier k'a di fu la bi bɛɛ ka impôt sera gouvernement ye gouvernement tɛ perdu dɛ bi n'a bɛ dilan ni wari t'i kun i tɛ se k'a dilan gouvernement ko a mago b'o wari teriman na mais a k'a di mɔgɔw ma fu a ka impôt d'aw kan wari fana bɛ teriya o bɛɛ b'i ka dugukolo sɔrɔ kɛlɛ tɛ k'a la donc an ye baara kɛ ni o hakilina ye k'a papiyew bɛɛ labɛn k'a sariyaw ta k'a bɛɛ labɛn o bɛɛ labɛnnen fo ne ye papiyew ladon ministre bɛɛ y'u ka conseillers bila ka na papier in lajɛ u ko a ka ɲi an bɔr'o la ka papier ta ka taa n'a ye an ministre damaw ayi ka ɲɔgɔn koori premier ministre fɔlɔ fɛ yen ka papier in ladon k'an bɛna nin ta ka taa conseil des ministres la ne ɲɛ b'a la an y'o fana kɛ sɔn kɛr'o ma an donna conseil des ministres jɔn ye premier ministre ye o waati la Modibo de kun wa Modibo kɛra premier ministre ye Modibo taara k'a to Mayiga bolo Mayiga tile la an y'a lase fo conseil des ministres la a sera conseil des ministres la siɲɛ 2 a bɛ don siɲɛ 2 u b'a fɔ ko non ko bi fɛn dɔ nana fɛn dɔ y'an bali an k'a bila sen wɛrɛ la an y'an t'o la awa président ye ne labɔ gouvernement na mais yanni n ka bɔ Mayiga natuma k'a sɔrɔ Modibo taara Mayiga nana papier in labɛnnen don Mayiga nana dɔrɔn Mayiga ye décret dɔ ta ko a bɛna service daw tila ministrew ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ f'o ma décret de répartition des services ne bɛ sigilen ko ministre de l'habitat de l'urbanisme et des affaires foncières dugukolo ko k'a sɔrɔ i ma ɲininka ayi a y'o kɛ mais o de tɔgɔ dara n kan kɛnɛ kan o de fɔra bɛɛ ye mais décret min bɛ servicew tila o ye dugukolo koɲa bɛɛ bɔ ne bolo ka taa di Bubu Sise ma donc a kɛra ko ye kɛnɛ kan dugukolo ko tɔgɔ b'i bolo k'a ɲɛnabɔli b'e de bolo dibi la o y'a bɔ i bolo o y'a di Bubu Sise ma o ye ka kun di ma ka nɛn bɔ a la o fana bɛ kɛ jamana kɔnɔ o bɛ kɛ o kɛra ne k'o ma n ko Mayiga lundi a kɛra mardi 2 mai 2017 ngo Mayiga ngo ye nin décret ta jumadon sibiri ma baara dimanche ma baara lundi est 1er mai mardi nana fɛ 8h30 o Mayiga ye nin décret mun ta aw filila de wa c'est aw ko ne ministre de l'habitat ye ministre de l'urbanisme ye ministre des affaires foncières affaires foncières bɛ se ka ɲɛnabɔ domaine kɔ wa a ka gɛlɛn dɛ nkaw dun ye domaine bila finance la n ko i filila i ka décret kɔnɔ de wa mun don a ko n ma fili dɛ finance ni a ko an mago bɛ wari teriman de la e b'a fɛ ka dugukolo di fu ya n'o bɛɛ ka ɲɛnabɔ wari bɛ sɔrɔ cogo di donc an bɛ n k'a di finance ma olu de bɛ jamana wari ko ɲɛnabɔ donc n'u ye titre sɔrɔ o tuma n ko ni maaw ye titre bɔ cogo o cogo aw ka sira t'o la u bɛna wari mun sara aw mago b'o de la n ko n'o don o tuma ne bɛ baara bila sɔgɔmada in na le 2 mai 9h n taara n ka bureau la ka n ka démission sɛbɛn
awa n bɛ bɔ mun kalama Aïdara o de ye n wele Ousmane Chérif Aïdara o de ye n wele téléphone la ko Bacili jamana ɲɛmɔgɔ ye n ci ma k'a y'a mɛn k'i b'a fɛ ka baara bila i bɛ fɛn mun ɲɛnabɔla jamana in ye o de ka gɛlɛn ka n'i ta i dusu fɛ t'aw ka sigi ka kuma a ko k'a b'i reçoit laga sara cérémonie dɔ b'a bolo 4 heures kuluba n'o banna a b'i reçoit donc ne taara k'a bɛ taa bɛn o cérémonie ma n yɛrɛ donna yen cérémonie banna sɛnɛkɛlaw ka kibaruya dɔ kun don lancement de la campagne agricole o bɛ ban a ye ne reçoit ani Ablaye Idrissa Maïga a ko Bacili n y'a mɛn k'i ko i bɛ bɔ gouvernement na n ko wayi n ko ne bɛ bɔ a ko mun de kɛra n ko aw ye dugukolo a y'a ko n y'a ta ka taa bila finance la n ko ne ma sɔn o ma e de ko k'an ka dugukolo ko ɲɛnabɔ n ko président fɛn wɛrɛ tɛ jamana in ye ala ye maaw sɔn mun na n'o ye dugukolo ye a kan'o jira la e yɛrɛ ko k'i b'a ɲɛnabɔ i ye layidu de ta o baara kɛlen k'o ladon gouvernement kɔnɔ o président a bɛ e yɛrɛ ka dossier la a dir'i ma an donna siɲɛ 2 k'an b'a kɛ an taabolo ye suma ko dugumajɛ ni yɛlɛma kɛra gouvernement na yɛlɛma kɛ kun o koɲa la o donc yɛlɛma in kun dɔ ye nin de ye wa ne bɛ to gouvernement na mais aw bɛ dugukolo ko a kana ɲɛnabɔ a ka to bolokɔrɔ kan ni se bɛ minnu ye olu ka taa titre dilan ni se tɛ mun ye o t'aw ka sira ye a ko non Bacili an kun y'a la wuli wariko de kama n ko bon ni wariko don aw b'o ɲɛnabɔ ne da t'o la ne bɛ bɔ baara in na a ko ayiwa Ablaye Bacili ka yɔrɔ d'a ma dugukolo ko d'a ma u ye dugukolo ko di ne ma n y'a ta tugun janvier fo ka taa fɛ juin du moins n y'a ta mois de juin tuma je crois fo ka taa fɛ décembre la Ablaye ye waati ni mun kɛ dossier ma se ka tɛmɛ sen dalen don a kan sen b'a kan a tɛ taa yɔrɔ si i y'a ta cogo o cogo a tɛ taa a nana ni bubɛ ye tuma min Bacili tun b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre kelen min kun sen dalen don a kan ni ye ne ɲininka i tɛ taa mɔgɔ ye mun b'a f'i ye ne de sen b'i ka dossier kan mais dugukolo ko in na bɛɛ de b'a la ne ye domaine directeur wuli ko n bɛ kura sigi jarasuba kelen conseil des ministres ye décision ta dɛ ka décision ta Bacili i ko i bɛ mɔgɔ minnu sigi ka nin baara ninnu kɛ an sɔnn'a ma député Jarasuba de donna i bɛ k'a kan k'i sen da hali mutation député Jarasuba bɛ taa a bɛ ministre ka mutation bali o fanga b'a la a b'a la i bɛ ka y'a kɛ ne ye Diko sigi ka Kanute wuli wallahi n ye kalo 6 kɛ n ma se k'a décision appliquer i bɛ k'a banna k'a signer a dun sɔnna ma conseil des ministres la mais Jarasuba de taara Jarasuba ye jɔn ye Kanute n'a jɛlen bɛ Kulukɔrɔ mara la fana yan fan fɛ dugukolo ko bɛɛ la c'est des choses claires ça a di ɲangadon u bɛɛ de bɛ nin na i tɛ se ka mɔgɔ kelen ta ne fira mɔgɔ ma dugukolo ko la a bɛɛ u ye misiw faga ne wuli don parce que o ɲɛna k'a fɔ sisan tellement que u content mais olu ma fɛn dɔ faamu dɔnniya ani faamuyali ye fɛn dɔ de ye a daminɛ de ka gɛlɛn n'a daminɛna dɔrɔn a tɛ jɔ tugun ko ye ne Bacili bɛ yen o ne tɛ yen o Mali dugukolo ko bɛ ɲɛnabɔ nin cogo de la a tɛ taa cogo wɛrɛ la a tɛ se ka taa cogo wɛrɛ la ni ko i bɛ taa n'a ye cogo wɛrɛ la i bɛ jamana wuli mais comme pour vous dire a kɛra ko yɛlɛko ne yɛrɛ ɲɛna parce que ne wulila hali ma kalo 2 sɔrɔ don kelen debaba dɔ kɛra RFI la ko farafinna bɛ se ka wuli cogo di ka don jamana tɔw ka sawura kɔnɔ k'i tɛgɛ jan dabila maaw ka se u yɛrɛ kɔrɔ wallahi o ye l'heure kelen à peu près u y'o de débat kɛ débat ma foyi fɔ ko ka dugukolo di farafinna sɛnɛkɛlaw ma o dɔrɔn de bɛ se ka farafinna bɔ u donna ni tubabuw taabolo o y'a fɔ ne yɛrɛ sigilen ne ko mais ko ninnu ni ne ye baro kɛ de wa mun don tellement u ye hakilina ta k'a fɔ k'a walawala olu sigilen bɛ ko c'est des experts de l'Afrique mais n'i taara sisan n'u taara olu ta kana i bɛ diɲɛ bonya bɛɛ ye téléw bɛ d'u ma u bɛ kuma ko expert mais n'anw yɛrɛ bɛ fɛn mun dɔn an tɛ expert y'o la dɛ an man ɲi
an ka dɔnniya man ɲi parce que an tɛ dɔnnibaga fɛ an denkɛ bɔra k'a fɔ sisan an tɛ mɔgɔ fɛ n bɛ dɔnni kɛ mais i bɛ ka wo a kɛrɛfɛ mɔgɔ wo ne b'o fɔ k'a jɛya n tɛ se ka sɔsɔ a la hali logements sociaux i bɛ ka kɛrɛfɛ mɔgɔw b'a bɛɛ kɔnɔ o b'a bɛɛ kɔnɔ hali o tilali u b'a kɔnɔ u b'a kɔnɔ i bɛ ka n'a ka du da b'a kɔnɔ ne Bacili y'a fɔ ne tɛ siran ko a ka du fana a ka du i b'a fɔ jɔn ayi ni ko a ka du i b'a muso fɔ a muso ko ne ma Bacili i tɛ Isa Gindo lajɛ i k'a sigi commission de répartition des logements kunna n ko a ma dɔn n ko Ami ale da dɔn yɔrɔ b'o la n ko Ami n ko n t'a sigi bandi do dugucila do n k'a ye commune 4 kɛ cogo min an bɛɛ b'a dɔn n t'a sigi maire Isa Gindo ne wulila u nana ni kalifa ye u ye Isa Gindo kɛ o commission président ye Allahu akbar yalɔ u taw b'u kɔnɔ dɛ u ma ɲina o ne ko n t'a kɛ u ye na wuli u y'a kɛ an bɛ se ka o fana ta société dama dɔw bɛ yen minnu bɛ logement social kɔnɔ i bɛ minnu tɔgɔ y'a kɔnɔ u kɔfɛ u ka dudenw b'a kɔnɔ o bɛ yen an ka bɔ dugukolo ko yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ i ni maître Ismaël Konate aw fana cɛ kun ka gɛlɛn dɛ mun de tun b'aw cɛ ne ni Ismaël cɛ kun man gɛlɛn Ismaël tun bɛ na ne fɛ yen ne de Ismaël wele ka an ka taa dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ a tɛ ministre ye a bɛ siɲɛ 5 bɔ n b'a invité dɔn n tɔgɔ don n'a ka baro ka di n ye k'an to ministre de la justice la ne ye justice réforme dilan tuma min n y'a ta k'a fara experts kan yala o kɔrɔ ye n dalen b'a la n y'a ta k'a kɛ président de la commission de l'OHADA organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique n y'a ko ye Mali tɔgɔ la a nana don ministère la fana n y'a dɛmɛ wallahi kɛlɛ tɛ ne n'a cɛ ne bɛ rasbat bɛ minɛ don min wulada fɛ a don 2 heures Ismaël Konate ne wele a ko n kɔrɔ n'an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko Ismaël ne tɛ dumuni kɛ midi fɛ baara kɛ don n ko parce que ne dumuni kɛ a bɛ n giriya a bɛ sunɔgɔ bila n na hali ne ma daraka dun ne bɛ tilen ten ne tɛ dumuni kɛ o ye cogoya yɛrɛ ye o ye n cogoya ye o donc vraiment n tɛ se ka dumuni kɛ surtout ni heure la n ko rendez-vous dɔw bɛ n bolo a ko n kɔrɔ n'i ma na n b'a fɔ i buramuso ye k'a fɔ ne de ko a ka tobili kɛ n b'i wele dumuni na i b'a ka tobili a kɛra wajibi ye donc i kana ni buramuso bila ɲɔgɔn na o tuma mɛnna o kɛra 2 heures ne donn'a fɛ yen ka dumuni kɛ donc n bɛna bɔ yen 3 heures demi tuma n wulila n ko n bɛna taa ni cɛman Hubert bɛnna da la o y'a sɔrɔ cɛman ye ministre ye cɛman ye ministre ye cɛman kɔni donna ka ne sigilen ɲɛ a kɛra i b'a fɔ n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔ wɛrɛ don a jatigɛra ne ko a ma n ko n ko cɛman ko mun de b'i la n ko bien Konate de ye ko dɔ k'i la n ko ayiwa n k'aw denmisɛnninw aw ka kɛlɛ tɛ ban ne bɔra kan mais en fait cɛman y'a fɔ n ye kɔfɛ a ko n dabali de tun banna puisque ne tun natɔla don Konate bara u y'a fɔ n ye ko a b'a fɛ ka rasbat minɛ ne tun b'a a fɔ a ye de mais i kana ko lase yen mais ne ɲɛ b'a la mɔgɔ min y'a fɔ ne ye n'o ye gendarmerie ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛna rasbat minɛ k'a ye instruction di k'olu ka taa rasbat minɛ ne y'a dɔn o ma nkalon tigɛ mais ne ɲɛ b'a la e bɔtɔla b'a ka so alors que a ye instruction di ko k'i den minɛ donc dabali banna cɛman y'a fɔ n ye ten kɔfɛ dɛ mais a ma kɛ o don cɛman y'o fɔ n ye don min fana a kɛra ministre Aramaɲana i fɛn o fɛn fɔ i sera fɔ culture ministre ya donc ne bɔra yen nɔ vers 20h30 ni n terikɛ dɔ sigilen bɛ o téléphone ci ma k'u ye rasbat minɛ dugu jɛra ne ma fɛn fɔ Konate ye m'a ɲininka ne t'a dɔn yɛrɛ Konate de y'a minɛ koyi mɔgɔ ma fɛn fɔ n ye mɔgɔ ma fɔ i den bɛ minɛ mɔgɔ ma fɛn i siranna i dun bɛ gouvernement ne bɛ gouvernement na ma kuma fo ka taa se mardi 17h ma a kɛra mardi de ye
17h Konaté ne weli ko nkoro bi ka bureau la ngo we ngombe ko bo menace anana nyare so akoma ko bo ko nana denga konyala ngo dinjo ko andinke ngo dinjo me ko ratbat ou bien edentedi ngone yana eta donné dindu puis je n'ai fara la kunu ni ya mine ne ba fo ita don note ko gelera choko to ich ma fonye bon bandinga mine ko bi au moins bembo akalam no mais ma fait fonye ako ibise ki ka attaché de cabinet dia i ka chargé de mission dia colonel do tumene fe ko nyana ndambi ako nyame gendarmerie colonel do bika chargé de mission à la il se ko black nambara comme ça mboto ko ci kan un an ani andi me kuma pour kanga faire sur la ngo ay Konaté ngiya mine ne ka cabinet mo tala ni ba nyana boy be nende aboala wa bi komi 600 ni ma o bora kalama ko ne ka chargé de mission de ben inchila abi komi ni nere ne jera de katande mine on y a mine dro ya mine assume toi on est le ministre de la justice qui est placé là on y a qui est placé là wallahi ni ne tu me fais au fin qu'un assumer intesra donc ni a que droit y assumer tu es ministre de la justice assume toi et ako kitengo non nyenga chargé de mission wele ngo ninya me kitara gendarmerie là ni konya la ibe bona kabara là parce que je veux pas de confusion moi dans cette histoire je suis le père à Bana je peux pas être le père et du côté du ministre c'est pas vrai antara conseil des ministres là mercredi ni kera mardi mercredi antara Konaté ou la ijo encore bat aye munke a tenya abe jugé abe dontan abe botan abe ketan fo fenkera aye jamana mo ba benini aye doni kela benini aye nyemo benini o te ben jamana kono feria be ka ya foka klakisi makuma kuma tara a mununa kana tingora bad kola chukodola orola nye kuma nyini o président ngaba fo ministre akijo ajorola ministre fon femea ni mumba o fe beki jo ajorola ni ko anana na conseil des ministres la kaba na kuma fora otuma dorete am ministre ko ni mu hakina mu ya ibafo mo shikana tamaki anema ikana fo kibe itatu ikono ko Ratbat Fabia ngo Ratbat tene denye o Mohamed Yusuf de ne denye ngo Ratbat ya ka che to de ma ba ka che de kono o kana ne la che tabarkala ñu fodo président ko bon akana ke kawbe din tonyo ka fo atedabla ni mu ya no e ayo fo ni ta no e afo président kumanat ambora au conseil des ministres kono bon note neni Konaté che amma kele Konaté a desera ka sago so asago ko yujme a berat bad datugu akato kasola surtout mao bora tribunal jenna fendo kera donc akira kele do esa ou abeto Konaté tala ou bien abeto Ratbat tala ne makuma ne manda do ala masiama adon ne kabara kuyemuye nyoke ga kuchala iko kiti denabla moshi iyo fo muna nyofo parce que Konaté décelé Ratbat la Ratbat nana demesro kabo jamana de yoro ou ku hakilite muna ne mo dama ne mo jama dama ne ma boka jama yin araga jama nyen ndo aka jama do ani jamana de yere hakilina ubla yoro me akola utarai Konaté desero muna alors ambe conseil de cabinet kono o ye ministre ni premier ministre dromana sigi présidenti ado réunion do tumeke meneni jarasuba antara fana o ye cɛ mo enlevé karamɔgɔ mo enlevé kontaw o ye so kɛmɛ jɔ ye k'a b'a di fantaw ma an taara o ko lajɛ ne ni jarasuba ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka ne to fana conseil de cabinet nin kɛra ne kɔfɛ Abdoulaye Idrissa bɛ yen
kuma mun kun tɛ hors du jour kɔnɔ Konate donna i bolo wuli ko kuma b'ale fɛ k'a fɔ yani hors du jour ka daminɛ a ye kuma in daminɛ kuma nana kɛ mun ye ko jugu wɛrɛ tɛ IBK n'a ka gouvernement na ni ne Bacili tɛ ko ne de bɛ gouvernement kɔnɔ donc u k'a lajɛ sa kelen ka fɔ ni ne attention nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou meka jemu Kamil Lame 600 ameka segi akande nankoma rediffusion aniche agalamelula Radio Bamako 24 gouvernement kono ni mbe bonga bo noté ni ministre ma fara ɲɔgɔn kan ka taa se solidarité gouvernementale ka fara ale kan mais u ka taa k'a lajɛ ne ka bɔ puisque ne ye gouvernement jugu de ye ne den ni gouvernement bɛ kɛlɛ la donc ne y'a jugu de ye o fɔra i kɔ o kuma fɔra ne kɔfɛ mais maa kɛra cogo cogo i niw bɛ yen dɛ siga foyi t'o la sango jango ni bɛ ɲuman kɛ donc o ministre dɔw olu ko ko Konate kana o fɔ dɔw ko tiɲɛ don dɔw ko Konate kana fɔ a kuma bɛna caya Ablaye Idrissa ko a ye kuma bila parce que nin t'an ka hors du jour kɔnɔ mais a digira minnu na n'olu fana ye ne niw ye ne nana u ye n wele k'a fɔ n ye n taamana n taara se Ablaye Idrissa ma n ko Ablaye Idrissa n ko i bɛ Konate wele a ye kuma mun fɔ n kɔfɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ b'a bolo an bɛna sigi ne ye ko mun kɛ ni juguya ko don k'a ɲɛsin gouvernement in na k'a ɲɛsin président na n b'a fɛ u ka n'o fɔ n ye ni tiɲɛ don walayi ni ma démissionné n bɛ yafa deli n ko mais ka kuma fɔ ten kɔfɛ n k'a ma bɛn o tuma i b'a wele an ka sigi Ablaye ko ma non ne t'a wele parce que kuma in kun tɛ hors du jour kɔnɔ an k'i t'a wele a ko ayi ayiwa n ko o tuma Ablaye n bɛ fɛn dɔ fana f'i ye n'i m'a wele ne bɛ n ka responsabilité ta o tuma Konate a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a k'i sɔbɔ ne la n ka sira t'a la tugun an ye réunion mun ko kɔfɛ a donna a ko a bɛ kuma n fɛ n ko Konate a ko naamu n ko ne ni cɛ banna ne tɛ muru turu mɔgɔ la i kɔ don ne bɛ n ta f'i ye an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na n ko ne m'a miiri n k'e bɛ tan ne y'i kanu n y'i sɔ don na i ye n den don kaso la o man bali n'i bɛ tulonkɛ ka yɛlɛ n ko mɛ n kun t'a dɔn juguya b'i kɔnɔ ka se fo nin hakɛ la n ko tuma ni juguya don dogo t'a la tugun ka na yɛlɛ n fɛ ka sɔrɔ i ka jugu ma an ka juguya in ta sa an k'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sira taama na donc n ye Konate ye kabiri o don fo k'a bila bi la ne n'a ma kuma ɲɔgɔn fɛ parce que ne bolo adamaden tɛ hɔrɔn tɛ ne t'a siya dɔn ne mɛ hɔrɔn tɛ tabarikala an ka na k'i to kiiri minisiriya la an y'a ye ko belebeleba dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadou Aya ani a nɔfɛ jama olu minɛli o décision taara cogo di e fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko Bacili ye Aya minɛ i m'a minɛ non mais ne Bacili ma Aya minɛ mɔgɔw il faut que maliyɛnw ka sɔn tiɲɛ ma u k'u yɛrɛ ɲininka kow la n'a kɛra u kana girin k'a fɔ nin de ye nin kɛ a kuma dun fɔra dɛ ko Bacili de y'a kɛ ayi an bɛ se ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne nana Aya ne y'a sɔrɔ Aya u yɛrɛ tile la dɛ transition na ministre Malik Kulubali tile la bere rouge minnu sara u balimaw u furuɲɔgɔnw u faw olu ye plainte don ko k'a ɲɛɲini maa jumɛn kɛra sababu ye k'u faga o y'a sɔrɔ IBK mana fanga la plainte in donna a dira Daniel Tesuge de ma Daniel Tesuge a ye plainte in a y'a ci juge Yaya Karambe ma commune 3 la juge d'instruction Yaya Karambe o y'a bila ka taa kan 1 na enquête la ka Ayaw to fanga la minnu ye plainte porté u ka ca olu de fɔlɔ lamɛnna fo kana transition ban ka sɔrɔ olu ka lamɛnli ma ban aw ye plainte in don mun kama u bɛɛ n'u ka dalu nana dalu ye mun ye u b'a fɔ ne den a minɛna don min an ye photo ta téléphone na mobili mun y'a minɛ a numéro filɛ maa mun y'a minɛ u photo filɛ an ka téléphone kɔnɔ u y'a bɛɛ bɔ k'a di ɲinini kɛra ten laban na u bɛ t'olu ɲininka olu b'a fɔ
ni chef de ordre d'aw ma ni chef de ordre d'aw ma ni chef de ordre d'aw ma fo ka taa se a y'aw yɛrɛ ma o ɲiningali filanan in sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ ɲininka tuma min aw de nana ninnu minɛ aw photo filɛ aw de nana minɛ aw photo filɛ aw kumakanw enregistrelen filɛ jɔn y'aw bila la fo o wagati o de nana bɛn ne na tuma ma mais ne yɛrɛ fana mɔgɔ mana dossier in kuma fɔ ne ye tile kelen hali Daniel Tessugue mun tun ye procureur général a mana fɔ ne ye ko plainte bɛ Aya kan donc n t'a kalama maintenant juge kɛlen ka sɔrɔsiw lamɛn k'u lamɛn fo ka na se Aya ma sariya la dɛ i tɛ se ka taa sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ hali sɔrɔsi première classe n'i b'a lamɛn f'i ka autorisation ɲini puisque finitigiw don u bɛ se ka taa bila faso kumabɔli la o kɛnɛ kan donc ni kiiri min bɛ o kiiri bɛ bila fɔlɔ faso ka gɛlɛn n'o kiiri ye donc i tɛ se k'u wele n'i ma yamaruya ɲini o y'a sɔrɔ Bubey ye défense ye o y'a sɔrɔ Bubey bɛ défense la ne bɛ justice la donc Daniel Tessugue a ye lettre ci ministre de la défense ma ale b'a ɲini o de fɛ ne t'a ɲini dɛ puisque ne da tɛ kiiri la mais n'a bɛ lettre ci f'a k'a ci ne ma n k'a di ministre de la défense ma donc Daniel ye lettre ci Bubey ma n b'a fɛ i ka Aya bila fɛ justice ka bolo kan an b'a lamɛn nin kɔnɔna na n'a y'a ci ne ma ne b'a bila ka lettre d'a kan Bubey procureur général ye lettre ci i ma n b'a lettre lase i ma a b'a fɛ ka Aya lamɛn e ka baara bɛ da yen ne ka baara bɛ da yen ni Bubey y'a jaabi Bubey fana b'a ka jaabi ci ale de ma nka a b'a bila ka na ne fɛ yen Bubey fana y'a ka jaabi bila n ko Daniel procureur général Bubey ko k'a jɛna n'a ye k'i ka Aya lamɛn a ka lettre jaabi n b'a ci ma n y'a ci a ma ne ka dɔnyɔrɔ Aya ka ko la o y'o ye Bubey Daniel ma deli ka n'i sigi ne ka bureau kɔnɔ k'a fɔ Aya ye nin kɛ mais Aya y'o minɛ ne taara o ye su labɔ yɔrɔ min jago o kɛra cogo di a don su ne bɔra bureau la su 22 heures nana ka sanbara bɔ sule bɔ n sen na chaussette bɛ n sen na tuma min n b'a fɛ ka chaussette bɔ ka veste ni cravate bɔ n kan na ka taa dumuni kɛ n b'a fɛ k'olu yɛrɛ bɛɛ fili salon de kɔnɔ tellement sɛgɛnnen don n bɛ dumuni kɛ dɔrɔn ka yɛlɛ kan da sigilen téléphone sonnera jɔn ka téléphone sonnera Daniel Tessugue a ko ma procureur général a ko ministre i b'a lajɛ i kana an b'a fɛ ka taa jago an ye maa caman su ye dingɛ dɔ kɔnɔ an bɛ taa labɔ nka an sirannen don an ka sécurité la ni e bɛ na n'i bɛ se ka ORTM wele a ka na n'i bɛ na i ka disposition ta comme ça ni e b'an cɛla a dɔ la anw ka lakanali dɔ bɛ fara a kan Daniel ko ten n ye téléphone da n ko bon sisan ne tɛna dumuni kɛ puisque a bɛ fɔ i ka taa su labɔ e bɛ dumuni kɛ o la cogo di a ka gɛlɛn n ko n bɛ yɛlɛn sanfɛ ka duloki lafiyalen dɔ don an ka taa n bɛna yɛlɛ Yaya Karan bɛ ka téléphone cira juge d'instruction o ko ma ne ye jago sira ta kaban o sɔrɔ a bɛ fɔ k'a fɔra i ye dɛ n ko ne bɛ taa ni sécurité mun dira ne yɛrɛ ma u k'a dɔn ne fana de bɛ na o bara ni fɛn b'an sɔrɔ a k'an sɔrɔ k'an to ɲɔgɔn fɛ ne taara o kɛrɛfɛ o de la sécurité in bɛɛ taara an bɛɛ taara an ye gendarmerie directeur wele an ye police directeur wele sécurité d'État an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u nana ni finitigiw caman ye baara sera ka kɛ su ninnu labɔra u labɔra fo ka dugu jɛ a fɔra ko Aya ka su don ayi o yɔrɔ la i t'a fɔ kari ka su don i kɔni bɛ su labɔ u bɛ su labɔ labɔli cogo de b'o la u y'a labɔ o cogo la ka kolow fara ɲɔgɔn kan puisque u bɛɛ kun u tiɲɛna ka ban u tiɲɛna mais i bɛ kolow ta cogo min i b'a dɔn nin ye mɔgɔ kelen ta ye nin ye mɔgɔ kelen ta ye u taara k'u dada o cogo la ka u fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye maintenant ɲininikɛlaw de bɛ taa ɲinini kɛ a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ min y'a kɛ fɛn mun yera dingɛ kɔnɔ an ye su minnu ye an y'a ye u bolow sirilen don u senw sirilen don
dɔw yɛrɛ fari bɛɛ kun ma toli parce que dɔw jɔlen tora olu ma se ka da donc dɔw y'u bloqué kaburu kɔnɔ olu i b'o dɔw ye mais dɔw ko surasi fini tun bɛ surasi fini i b'o o labɔra o caman o tun b'u la o b'u la jala dun kisɛ caman bɔra a kɔnɔ jalaw bɔra a kɔnɔ carte d'identité yɛrɛ bɔra a kɔnɔ surasiw ka carte d'identité bɔra dɔw ka fini poche kɔnɔ donc o dɔɔnin tun man gɛlɛn mais u dɔnna surasiw don mɛ u dɔnna u fagara kisɛ la parce que kisɛ minnu kɛra k'u bon o kisɛw bɛ kaburu kɔnɔ donc mais jɔn y'u bon i tɛ se k'o fɔ dɛ enquête de b'o yira donc kolo taara o cogo la mais ka kuma surunya voilà ne bɛ mun dɔn a y'a ka minɛni na Daniel y'a lamɛn ni Daniel bɛ balolen a bɛ yan a tɛ Burkina de a bɛ Burkina u k'a ɲininka a ma deli ka n'a fɔ ne ye nin de bɛ dossier kɔnɔ tabarikala Yaya Karambe a ma deli ka n'a fɔ n ye n y'a mɛn cogo min k'u ye a y'a wele n y'a mɛn k'u y'a minɛ ten mais a kɛra ka ne to ministériya la c'est normal jamana ka marcher ni t'a fɔ u y'a minɛ u bagara a ma n t'a fɔ u ma baga a ma olu de y'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ wa sariya la a y'a mana diɲɛ ko o ko kɛ n'a diyara an ye n'a ye mun fana kɛ ni sariya ko a tɛ so ma a ka kan ka ɲininka a la ok ça c'est mon point de vue ka bɔ i ka passage la an delila ka ministre kɔrɔ dɔ bisimila yan a ko référendum k'a kuma fɔra e ye avocat ye ko conseil des ministres la ko nka k'e ma ɲininka tiɲɛ don wa ayi référendum ni ko a papier ma yira e la yɛrɛ ayi a ma yira mɔgɔ si la o bɛ se ka kɛ référendum a papier labɛnna u y'an wele ko conseil des ministres bɛ 3 heures vendredi conseil des ministres extraordinaire ko assemblée session bɛ datuguma dɔ 17 heures à 18 heures ko il faut que dossier ka don ye référendum yɛlɛmali a kumaw nana clé de kan clé kan jamana kuturu ɔwɔ u y'a ta ka na n'a ye ka a fɔ conseil des ministres la ko an jɛna n'a ye papier ma di mɔgɔ ma ye clé ma d'an ma e m'a y'i ɲɛ la ne m'a ye u taara n'a ye an k'o to yen ne taara assemblée la n taara assemblée la n y'a sɔrɔ ne taara ni sariya dɔ de ye maa minnu bɛ so jɔ ka sɔrɔ yamaruya ma d'u ma o ko bɛ se ka lajɛ cogo di sariya kɔnɔ an taara n'o de ye ani minnu i bɛ taa so jɔli permis ɲini i bɛ taa a fɔ n bɛ étage 3 jɔ i bɛ taa 7 jɔ so bɛ bi mɔgɔw kan an taara n'o papiyew de ye k'an bɛ o sariyaw lajɛ o kow ka dabila ne taara n'o ye don min na ne kelen de tun kan ka taa assemblée la mais n taara sɔgɔma n y'a sɔrɔ tapo bɛ yen maître tapo ale min kun bilala a ko ɲɛ kunna ɲɛ b'a la assemblée ye kuma daminɛ ko kunu an tun kan ka tapo ka référendum ko lajɛ an ma se an b'a daminɛ ale la bi ne ko n ko n ko nin dun kuma ka jan ne ta ye sariya fitinin de ye a t'aw jɔ a ka ne ta lajɛ n ka taa ayi k'u t'o kɛ ko tapo de ta fɔlɔ tun kan ka lajɛ donc b'o lajɛ donc i ko ne t'a dɔw bɛ tila tapo ta la tuma min n ye n sigi tapo kɛrɛfɛ n ye fɔ ɲɛ b'a la u bɛ ka tapo ɲininka kuma dɔw ɲininkali dɔw ɲɛsin a la bon ne yɛrɛ labanna n bɛ biki ta n'o ye ɲininkali ɲɛsin a la n bɛ hakilina sɛbɛn ka d'a ma parce que ɲɛ b'a la discussion bɛ taa yɔrɔ dɔ la a bɛ ka sama ne kunyana o kun tɛ ni n y'a dɔn a kun tɛ yɔrɔ min na mun na a kun tɛ mais hakilina di tapo an y'an t'o la u y'a suspend k'an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ani assemblée bureau ɲɛmɔgɔ bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ de la an ka segin ka loi in lajɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko n bɛ taa a don tapo a n'a ka chef de cabinet madame Touré Safi Traoré u ko ma a Bacile tɛ se ka taa parce que il faut que i ka to yan i k'an dɛmɛ an taara salle kɔnɔ an discutera ka discuter k'a ta sɔgɔma fo su 22 heures kuma an farala o kɔfɛ n taara i b'i k'a fɛ dugu jɛlen ko président a ko n ko ne ye mun ye référendum projet ni ne ye mun ye révision constitutionnelle o président
taa kuma i ka assemblée majorité ye n'u ye nin adopté n y'a fɔ a ye tan dɛ ni mankan ma wuli i bɛ si bɔ n tɛgɛ la i y'o fɔ a ye n y'a fɔ a ye mun de tun b'a kɔnɔ n'o man ɲi fɛn dɔw tun b'a kɔnɔ o yɛrɛ tɛ se ka faamu parce que maliyɛnw yɛrɛ da ma se o ma o jumɛn c'est-à-dire politique kama o yɔrɔw tununa ne yɛrɛ man da maga a ma walawala ten a ma fɔ yɛrɛ an tɛ an banna bɛɛ fɔra o yɔrɔ ma fɔ o jumɛn o bɛ maa dabali ban dɛ oui u ko yɔrɔ dɔ la ko ni juge ye fɛn o fɛn fɔ a ka kiiri kɔnɔ o kɛra sariya ye fɛn o tɛ sariya ye ko ka boli ni juge ye fɛn o fɛn fɔ k'a sɔrɔ sariya dɔw sariya tɛ o juge kɔni mana kuma dɔrɔn ko a ka to o la i t'a dɔn mun na o y'o fɔ parce que cour suprême o ko adi ɲangadɔw ma ko Bathily aw ka titre mu annulé an ye Bathily ka papier annulé a tɛ se k'aw ka titre annulé u ye ne ka décision ta u taara an ka service kɔnɔ domaine la ko k'u ka titre bɔ ka d'u ma ne ye ci bila n ka mɔgɔw ma n k'a ye na u nana n ko aw kana titre d'u ma n ko nuhun tapili ma n ko nuhun tapili cour suprême président awɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la n k'aw sera sabali ye i y'o fɔ a ye n ko aw sera sabali ye a don ko a ma n ko e ɲɛ t'i furu in na wa k'a bɛɛ haramu i y'o fɔ a ye aéroport la a b'a f'i ye Allahu akbar Allahu akbar n ko nuhun n ko décret de ye nin yɔrɔ di gouvernement ma a ka logement social jɔ ye décret n ko titre foncier Kulukɔrɔ directrice des domaines de y'a ta n ko tuma e ɲɛna Kulukɔrɔ directrice des domaines o ka titre talen o bɛ se ka Mali conseil des ministres ka décret labin wa kabako don n ko sariya la n'i bɛ nin yɔrɔw kalan i tɛ tɛmɛ sariya san fɔlɔ ka première année kan k'e bɛ cour suprême kunna e bɛ se ka fɔ ne ye k'i t'o dɔn n ko o tuma sariya kelen o de ko ko juge ka kumakan kɛra cogo cogo a kana maa si bila i ka sariya sɔsɔ nul n'est censé ignorer la loi juge ye décision ta cogo cogo k'a kana maa bila i ka sariya sɔsɔ o tuma cour suprême ka nin décision a tɛ ne bila n ka décret violer o tuma titre tɛ di adiw ma sariya de fana o fɔ n tɛ i ban n ye n ban donc o de tora adi ninnu ŋɔni kɔrɔ assemblée la u taara révision constitutionnelle la Bathily y'o mun kɛ a ma bɛn a ma ni juge ye mun fɔ a ka t'o la u y'o fana don constitution adi kelen kama adi kelen kama Mali constitution a y'a ta projet a b'a kɔnɔ mais mɔgɔw ma bɔ n'o yɔrɔ ye puisque u m'o yɔrɔ jateminɛ n ko i bɛ k'a ye ni ɲɛ bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ fɔ nin ma ko parlement des juges n ko c'est la deuxième constituante qui a aboli ça en 1793 en France n ko an bɛna don mun kɔnɔ nin ye nin supprimera kabiri san 1700 ni san 93 France constitution kɔnɔ an bɛ san 2000 la aw bɛna don o kɔnɔ kabako don n ko a ye sabali n y'a fɔ i bɛ k'a ye ten n ko a filanan n k'u bɛ bɔ mun kama puisque u ma nin yɔrɔ fɔ ka bɔ bɔra mun kɔnɔ u ko de ko i bɛ ka ko il va désigner 30% du Sénat o fɔra fo i bɛ ka n ko an tɛ se k'a kɛ régime démocratique kɔnɔ e kelen ka 30% désigner o tɛ démocratie ye tugun dɛ o t'an taalen n y'a fɔ Musa Tembeni ye k'a fɔ Zumana Nci Dunbiya o de tun ye commission loi o président k'olu ye peuple ɲininka ko peuple sɔnna n ko peuple ye jɔn ye n ko ne fana ye peuple de ye ne ma sɔn a don ko non ko n k'a to ten olu de bɛ politique la u ye peuple ɲininka peuple bɛ nin voter nin de ka di peuple ye n taara fɔ i bɛ ka n ko ni nin tɛmɛna i bɛ si bɔ n tɛgɛ la Allahu akbar n ko segin i ka majorité mɔgɔw wele a ka nin corriger n b'a fɔ mun na constitution mun filɛ bi n'u b'a fɔ u b'a yɛlɛma wallahi n ye n kale ala la farafin fila mun n'u fɔlɔ y'i sigi ka baara in kɛ ne Bathily ni Mamadou Santara don Musa Tilela il était secrétaire général du gouvernement Mali constitution ya aw fila de y'a Ali Nuhu bɛ président de l'Assemblée à la tuma min il était secrétaire général de l'Assemblée nationale coup d'état bɛ kɛ tuma min fana ne y'a sɔrɔ a bɛ conseiller la o b'o yɛlɛma cogo di e ma ɲininka ne bɛ yen n ma ɲininka
kasoro yɛrɛ de y'a sɛbɛn a sɛbɛnbagaw i b'a la Mamadou Santara sara bi dɛ ala ka hinɛ wa yarabi ne de bolo ye constitution in ta k'a di maître Demba ma palais de la culture salon kɔnɔ oui maître Demba ala ka hinɛ la ATT sigilen bɛ Zumana Sako bɛ yen olu ma sa dɛ aw ye mun na don ni Zumana Sako ka baara don ko sous commission constitutionnelle a y'a bɔ a la a ka bon kojugu a ka ca a y'a ɲagami fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ. Bamako 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Ko constitution tɛ k'a de doléance don voilà kuma kɛra cogo min na bon ni ne sigilen bɛ o kɛnɛ kelen kan o maga bɛ kɛ o constitution na a ma di a ma ɲininka ne bɛ ministre de la justice la tuma min u ye Konate kɛ président de la commission de la révision constitutionnelle ali k'a kuma sara na ali bɛ ka k'an wele Bacili an bɛna nin kɛ e bɛ mun dɔn a la an bɛna nin kɛ e bɛ mun dɔn a la a ma kɛ donc si vous voulez ɲininkali ma kɛ constitution ko in na a chauffé ka chauffé ne y'a ye journaux kɔnɔ radio munna maître Bacili tɛ kuma munna maître Bacili ma kuma an y'a fɔ bɛɛ y'a fɔ ne ko n ko mais pourquoi an bɛ kuma ne ko jamanatigi yɛrɛ ye n'i ye nin kɛ mankan bɛ bɔ a la si bɔ n tɛgɛ la i y'u bila o y'a kɛ ɲininkali n'o kuma kɛra ne bɛ kɔrɔtɔ ka kuma wa n'i ye bɛɛ lamɛn i b'a sɔrɔ ne y'a fɔ n ko n'u y'a kɔrɔbɔ dalilu dɔ de b'u da fo n k'u lamɛn n y'u lamɛn n y'a sɔrɔ fiɲɛ de b'u da kɔnɔ ne de kumana mankan in dara ne kumalen kɔfɛ mankan in dara ɲɛfɔli dɔ kɛra o an ye minisiri kɔrɔ dɔw fana bisimila yan u ko jamana ɲɛmaa k'olu tun t'a ye e tun b'a ye wa k'a yeli kun ka gɛlɛn dɛ non a yeli ka gɛlɛn a ye ne kɛ ministre de la justice ye ne ye kalo 15 de kɛ ministre de la justice la a ko c'est l'année de lutte contre la corruption n y'a ɲini k'a ye o kalo 15 bɛɛ kɔnɔ ne ma se k'a ye fo n yɛlɛmalen domaine na o fana kalo 15 o fana sɔrɔla mun fɛ ko ni dɔ de tun bɛ yen o y'a ɲɛfɔ an bɛ baro la a don ministre Rama de y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna an bɛ assemblée de la a y'a kuma fɔ ɲɛna ne ko n ko Rama ko ni man gɛlɛn sa n ko i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan a bɛ ɲɛnabɔ a ko k'i t'a lajɛ i ka taa nin fɔ i kɔrɔkɛ ye ko parce que nin kɛlen bɛ ka kɔnɔna fili n ko jɔn a ko i bɛ kan n ko ayi n ko Rama n ko i bɛ kɛ hɔrɔn de ye ne ye hɔrɔn de ye e ministre ye i dɔ b'a nin ko hɔrɔn don ne ye hɔrɔn ye ne tun bɛ don a kan kunun a bɛ fanga ɲini tuma min n'a ye ta ka ministre la n ko tɛ ne ka hɔrɔnya ban n ye audience ɲini a fɛ siɲɛ 3 fo siɲɛ 4 kan to ministre de la justice la maa dɔn mun n'a banna wa fo ka ne Bacili san ta ɲini a fɛ n ka sira t'a la a ma sɔn n'o fɔ Arama ye mun kɛ Arama de y'a fɔ a ye o don kelen wula bɛ a ye ne wele mais munna yeli kun ka gɛlɛn ta a ye taa yɛrɛ ɲininka parce que ni mɔgɔ bonya n'i yɛrɛ bolo ko bɛɛ b'a kɔnɔ tabarikala an kana don an b'a to i ka jini min an b'a fɔ lamɛnbaaw ye fɛn min ye maître Mohamed Ali Bacili ale de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna don i tɛ ji dɔ ni min a ka ɲi an bɛna don vote ko kɔnɔ kalafili a kɛra i ka wulikajɔ barika ka bon sisan kosɛbɛ i ko kalafili ko a ma ɲa parce que maa min ye a jaabi di ni o ye Manasa ye maa caman yɛrɛ ko dɔ bɛ sɔrɔ i ni Manasa cɛ sabula i kuma o kuma i bɛ jigin a kan non ni maa yɛrɛ k'u ye ne ka hakilina faamu u b'a fɔ ko bonyaba bɛ ni Manasa cɛ i dun b'a tɔgɔ fɔ dɛ lamɛn dɛ ne kɔrɔmuso don dɛ ni Manasa ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne m'a f'i ye n ye san 20 kɛ juge ya la i ko ten donc n bɛ Manasa dɔn n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya b'an cɛ mais bonya mana kɛ cogo o cogo ni tiɲɛ nana aw b'a fɔ ni t'a dɔn ko Manasa yɛrɛ niyɔrɔ bɛ na ye élection kuma la ka se fo nin na anw taara premier ministre de fɛ yen ani ministre de l'intérieur de tun bɛ ɲɔgɔn na ministre de l'administration territoriale Aguerlaf an ko vraiment fili bɛ fichier électoral kɔnɔ i b'a dɔn a ye mun fɔ an ye Aguerlaf ko a ko tɛna n ka tiɲɛ fɔ aw ye fichier électoral tɛ Mali la koyi état civil fichier de b'an bolo an b'an basé o de kan fichier électoral ko tɛ Mali la non c'est nin fɔra bɛɛ ɲɛna communauté internationale sigilen bɛ a k'a dɔn aw bɛ mun fichier électoral c'est vrai loi y'o de fɔ mais fichier électoral tɛ Mali la e avocat tɔ sigilen a ye nin fɔ ne ye nin mɛn a da mais n'i ye kuma fɔ i bɛ tɛmɛ ten n tulo b'a sera k'an tulo majɔ an bɔra o kɔnɔ fichier problème banna donc sisan i ye procuration fana i y'o ta k'o bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ
a fɔra sariya kɔnɔ ni maa minnu bɛ voter bureau kelen kɔnɔ olu de bɛ se ka procuration di o de y'a sariya ye o de y'a sariya ye e dun ko ni maa minnu bɛ commune kɔnɔ commune ka bon dɛ a ka bon bureau de vote ka ca dɛ n'a fɔra k'i bɛ se ka procuration di bureau bɛɛ la a tɛ contrôler munna parce que n'a bɛ di aw mun bɛ bureau kelen kɔnɔ ni ne ye procuration d'e ma ne bɛ bureau kelen kɔnɔ n'i taara voter ɲɛ ni seginna ka na ko n bɛ voter président b'a fɔ Bacili e ye procuration di Tangara ma tɛ se ka voter tun o ko ɲɛdɔnnen don ne b'a dɔn mɔgɔ min voter en place la ni n y'a d'a ma n'i m'a d'a ma n b'o dɔn i ye n faamu siga t'o la jati bɔra o de kama jɔn fana ye nin sariya ta k'a boloda k'a ka kɛ jamana sariya ye Aguerlaf yɛrɛ ka ministère don olu yɛrɛ de ye nin sariya 2016 olu de ye nin sariya ta ka taa n'a ye gouvernement na gouvernement k'a fɔ an b'a laɲini a ka kɛ projet ye an k'a ci assemblée la gouvernement ko an jɛna a ka kɛ projet ye a taara assemblée la assemblée ko jamana sariya don donc fɛn mun dilanna 2016 a bɔra e de ka baarakɛyɔrɔ la minnu bolo ye sariya in sɛbɛn o bɛ yen e nan'i sigi anw ma ko non n'i y'a ye e y'o kɛ ko e ye lettre ci Manansa ma k'a ɲininka 2016 sariya nin gouvernement y'a ta k'a ka kan ka faamu cogo di aw dun gouvernement de y'a ta gouvernement bɛɛ fana tɛ a taara e ka ministère o maaw bɛ yen o maaw bɛ yen i m'olu ɲininka ko ye Manansa ɲininka kabako don a y'a ka lettre bɔ o yira Manansa ka jaabi filɛ Manansa de ko an bɛ se ka taa commune kɔnɔ o jaabi ne sigilen ko nka vraiment ko sariya ko Mali kɔnɔ kɔni ko tabarikala don ni mun wulila dɔrɔn i b'i sago kɛ ko n'o tɛ Manansaw ka kiri sariya kɔnɔ a bɛ yen Manansa aw mun bɛna baara kɛ nin sariyaso in kɔnɔ cour constitutionnelle kɔnɔ tana fila b'aw la tana fɔlɔ o bɛ ɲɛsin aw jigo n'aw taabolo ma k'aw kana ko kɛ ko mun b'a yira k'a fɔ aw tɛna kiiri tigɛ aw yɛrɛ sago la mais dɔ digilen b'aw kan aw ka kiiri tigɛ ale ye aw kana foyi kɛ mun b'a yira k'a fɔ aw tɛ ka kiiri in tigɛ aw yɛrɛ sago la aw kana fɛn fana kɛ mun ni nin sariyaso kiiritigɛla danbe n'a b'i danbe tiɲɛ i bolo a bɛ fɔ o ma ko ye obligation générale ye o bɛ article 8 kɔnɔ ko nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kiiri bɛ se ka tɛmɛ fɛn o fɛn kan o kumaw kana aw da don a la ka sɔrɔ kiiri ma s'aw ma n'aw ɲininkara k'aw ka papiye dɔ sɛbɛn o kan k'aw kana sɛbɛn article 8 y'o fɔ aw ma yamaruya o y'aw tana ye aw yɛrɛ tana ye article 10 ko ni maa mun y'o tana tiɲɛ ta ka segin t'a la aw tɔw mun bɛ yan aw b'o lasigi k'a fɔ a sen bɔra kiiritigɛ la ale t'a la tugun a kana kiiri in tigɛ tugun ale gɛnna a bɔra ku sariya in a tɛ k'a tigi ye tugun tɔ 8 de bɛ jɛ k'o kɛ tɔ 8 de b'o kɛ tɔ 8 fana mun ka kɔrɔ o bɛɛ ye o de bɛ ɲɛmɔgɔya ta ka don in nabɔ maa kelen bɛ fara a kan o la wa ayi n ko foyi tɛ fara a kan mɔgɔ 9 don donc ni kelen man ɲi 8 de b'a fɔ e ye mun kɛ i y'i tana tiɲɛ jɔn bɛ sigi ɲɛmɔgɔya la min ka kɔrɔ ni tɔw ye mun ka kɔrɔ tɔw ye nka ni Manansa yɛrɛ tɛ ale yɛrɛ bɛ sigi a mun y'a tana tiɲɛ a b'o labɔ nka ni Manansa yɛrɛ don sariya ko mun ka kɔrɔ ni tɔw bɛ o bɛ Manansa place ta o bɛ Manansa labɔ k'a fɔ o bɛ se k'a labɔ o tɛ dɛ a m'a fɔ fana k'u ka décision ta dɛ ko non k'aw b'a a fɔ dɔrɔn a y'a yɛrɛ labɔ nka olu m'o fɔ dɛ olu m'o fɔ u sɔnna Manansa ka sigi u ye donc Manansa bɛ labɔ kiiri la kun mun kama olu fana bɛ bɔ o kama puisque article 8 ko olu fana kana foyi kɛ mun b'u ka kiiri kɛ yɔrɔ danbe tiɲɛ donc n'i banna i ka kan ka mun kɛ k'a kɛ i danbe ma tiɲɛ wa donc i fana bɔra kiiritigɛ la donc ni mɔgɔ 9 u bɛna sigi don min k'u bɛ proclamation kɛ o y'a sɔrɔ sariya de ko u bɔra an ka sɔn Mali la sariya kuma ma parce que dɔw b'a fɔ sariya kuma ka ca kojugu tɛ n'i ko ko république ye mun ye sariya ye jamana mun sigi n'a b'a ko latigɛ n'o tɛ n'i ko ko monarchie roi du Maroc o den bɛ sigi Maroc kunna sariya t'a sigi élection t'a la o reine d'Angleterre a den bɛ hérité o
wuraw ni fɛnw olu ka ɲɛmɔgɔya dɔnnen monarchie o bɛ bɔ bo kɔlɔ la sariya ko to i k'a ye élection t'a la mais n'i ko république awa fɛn bɛɛ sariya ka latigɛ de kɔ donc ni sariya ye latigɛ mun ta k'a da kiiritigɛla yɛrɛ kan a tɛ se k'a yɛrɛ fosi ka bɔ o kɔnɔ. Maître Bathily, est-ce que sariya wɛrɛ bɛ Mali la k'a fɔ ko cour constitutionnelle ma se ka o kɛ sariya so wɛrɛ bɛ min bɛ se ka o fɛn i b'a fɔ cour suprême sariya wɛrɛ b'a ka kiiri tigɛ i b'a fɔ jumɛn cour constitutionnelle n'a mɔgɔw bɛ sigi k'u bɛ taa serment prêter yɔrɔ dɔ de la président n'a bɛ sigi k'a bɛ taa serment prêter yɔrɔ cour suprême o bɛɛ bɛ taa cour suprême la o bɛɛ hali juge fitinin minnu bɛ dugu ma n'i b'u ka kiiri tigɛ n'u ye ko o ko kɛ i b'a ci cour suprême de la cour suprême de b'a tigɛ yɔrɔ f'i ye e yɛrɛ t'a fɔ a bɛ tigɛ yan dɛ i b'a ci ye i ye n faamu donc an ko manansa i ni jɛɲɔgɔnw aw yɛrɛ donna sariya sɔsɔ kɔnɔ a ye sabali a y'aw jɔ k'o ka latigɛ sariya kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ sariya ko fɔ aw ka yɔrɔ ɲi a bɛ sariya batoli de ko fɔ sariya ka kan ka kɛ ka bɛn an ka constitution ba ma aw yɛrɛ mun b'o kɔnɔ sariya dɔ ɲɛsinna aw taabolo n'aw kɛcogo la aw ka baara kɔnɔna na k'aw kana sɔsɔ cogo si la n'a y'a sɔsɔ dɔrɔn ko kuma bɛ minɛ aw la. yɔrɔ min bɛ ne dabali b'a la aw ye nin dɔn yani kalafili don cɛ an y'a dɔn n'i y'a ye ne ko hinɛ n'i la hinɛ na manansa la ne de ko a y'a fɔ récusation fana bɛ yen dɛ o ye mun ye récusation i b'a fɔ jugement bon ne ma jɛ n'a ye i ko e ye ko dɔ kɛ ko mun kɛra fili ye ne ma jɛ n'a ye k'i da don a tɔ la i ka to i ka baara la nka nin kiiri kelen in n b'a ɲini fɛ i k'i da bɔ a la o fana bɛ yen awɔ o de kun droit b'anw bolo kiiri in bɛna tigɛ tuma min an y'o fɔ o y'anw ka droit ye mais cour k'a fɔ manansa i da bɔ kuma la o ye cour yɛrɛ ka taabolo de ye sariya ye mun d'a ma o kun tɛ candidat ka ɲini ko ye o candidat man kan k'o ɲini cour yɛrɛ de ka kan k'o ɲini n'anw ye daluya ɲini k'a di ko manansa ye nin kɛ n'u y'o ye olu de fana tun bɛ se k'a fɔ a manansa o ko i k'i da bɔ nin kiiri la o dɔrɔn tɛ dɛ i yɛrɛ da bɛ bɔ kiiritigɛ la nin so la voilà anw y'o d'u ma u y'a dalu bɛɛ sɔrɔ manansa ye mun kɛ u banna ka manansa labɔ u tilara tugun manansa yɛrɛ nan'i sigi a ko n bɛ résultat proclamer n'i y'a ye n bɛ k'a proclamer ne ma démissionné dɛ u sɔrɔla mun fɛ parce que radio dɔ ye ne ɲininka ne ko n ko bon n k'an ye manansa récusé n ko jamana dɔw yɛrɛ la ni ko sera nin yɔrɔ la n'a b'i kun kan i yɛrɛ bɛ démissionné pour que dɔrɔn mankan kana kɛ jamana caman a bɛ kɛ ten a ko a don n bɛ yan dɛ n bɛ ka résultat fɔ awɔ n b'a proclamer ne ma démissionné dɛ kuma daminɛra n'o ye kuma daminɛna n'o ye comme n'a bɛ dɔ ɲagarila bɔ ne ko n ko mais n ko ne ye grande sœur de ye ne kun ko dɔrɔn de ale k'i da bɔ nin kiiri la ka to a ka yɔrɔ la n'u kun y'o kɛ u ma sɔn ka don in kɛ an kun b'a fɔ n ko bɔn manansa de kelen filila an kana tɔw ɲagi tɔw y'u ka baara kɛ a banna an ka tɛmɛ ni résultat ye a mana kɛ fɛn o fɛn ye ne tɛ problème k'a la mais bɛɛ ka jɔ sariya sɔsɔli kan e dun ye sariya tigilama ye e dun ye ayi ne yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ fana ko n ko sariya de b'a kɛ u ka kumakan bɛɛ bato siga t'o la n'olu bɛ sariya de ka bato kɔnɔna na sariya ka fiɲɛ kɔnɔna na u bɛ kuma tɔw b'u lamɛn n'olu yɛrɛ ko k'u bɛ sariya tɔɲɔgɔn kɔnɔ sen ɲɛ o tuma u ye jɔn san sugu la n'o bɛ sɔn u bolo an ma sɔn o ma donc o de la ne ko n ko manansa ne ɲana bonya de dar'i kan n'i yɛrɛ y'i ka sariya in kalan mun b'a kɔnɔ i b'a dɔn i tun b'a to anw ta la i b'i yɛrɛ bonya i b'i da bɔ nin yɔrɔnin na tɔw ka kiiri kɛ i bɛ to i ka kiiriso la mais n'e nana k'i b'a yira i ka dɔnniya kɔnɔ k'an tɛ fɛn dɔn a y'o kɛ président yɛrɛ nana tugu a kɔ a ka kuma kɔnɔ awa ni cour constitutionnelle ye kuma fɔ a banna dɛ ko n'i ko i ma jɛn n'a ye n'i ma jɛn n'a ye n'i ko i bɛ kɛlɛ kɛ i b'i yɛrɛ kɛlɛ ne ko n ko jamana in bɛ ɲini kana don sariya sɔsɔ minɛn kɔnɔ o bɛ k'an talan ye ani bagabagali o ye bagabagali de ye bagabagali don cogo di ni e ko ni cour constitutionnelle y'a fɔ ni mun ko k'i ma jɛn n'a ye k'i b'o kɛlɛ k'i b'i yɛrɛ kɛlɛ o tuma ne ko n k'an k'a fɔ i bɛ ka ye ni sariya ko a ma jɛn n'a ye dun a bɛ sariya kɛlɛ wa ɲininkali bɛ yen o tuma ne fana ye sariyaw labɔ n ye nin bɛɛ ta k'a sɛbɛn o de la n ye nin livre dilan i ka livre blanc n ka livre blanc n y'a dilan ko i bɛ ka an sɔn n'i ka kuma ma ni sariya y'a fɔ an ka dan ye o tuma sariya ye mun fɔ o filɛ sariya ka fɔli kɔnɔ manansa ni mɔgɔ minnu ko k'e sigira
droit t'u bolo k'a fɔ u ye fu fɔ i ma sigi sariya fɛ i ma sigi mais i bɛ k'a bɛ ɲina yɔrɔ dɔ kɔ le 3 septembre à minuit pile a ka fanga kɔrɔ banna k'a ta 3 septembre minuit là le 4 septembre à 0h 0 minute 1 seconde a tɛ Mali président ye tugun le 4 ale bɛ taa serment k'a bɛ taa serment prêter tuma min ayi a taara fara tiɲɛnikɛlaw de kan complicité de délit et de crime i bɛ kɛ o de kɛ le 4 sariya la a bɛ jate ten de a bɛ jate puisque a tun fɔra ye kaban plainte bɛ ye kaban mana faw ye sariya sɔsɔ article 72 article 73 olu de ko mana sa aw ye mun kɛ aw ni mɔgɔ fagalaw ka kiiri de ka kan ka taa san 5 kaso ka taa bila san 10 donc nin ye mɔgɔ faga de ye mɔgɔ fagala kiiri don k'aw ye sariya sɔsɔ aw bɛɛ n'a kan fana ka bɛn ɲɔgɔn fɛ ka sariya sɔsɔ coalition des fonctionnaires contre les lois o article 77 ni 78 o la k'aw ni mɔgɔ fagalaw ka kiiri de ka kan plainte kɛra cour suprême na et plainte kɛra manansaw ka mun kan k'u y'a fɔ ko i bɛ k'a ye président ye a kɛra o de kan puisque olu tun tɛ kiiritigɛla ye tugun u tun man kan k'o fɔ n'o fɔra o i bɛ ka kan k'a ɲɛɲini de kɛ wa e bɛ boli de passer fanga di a bolo i fana bɛ taa i b'i fara tiɲɛnikɛlaw kan donc 4 septembre prestation de serment acte de complicité de don complicité c'est-à-dire ɲɛ n ka dɛmɛ kɛ sariya sɔsɔli la a faral'u kan ale y'u dɛmɛ sariya sɔsɔli la ka t'o o prestation kɛ hali tapili mun ye prestation organisée magistrat fɛn o fɛn b'a la u bɛɛ bɛ nominé pour forfaiture o de ye sariya ye ko ye n'an ko république ni sariya don fo n'an y'a fɔ ko ni maa dɔw bɛ yen n'olu ye sariya sɔsɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jɛ n'o sɔsɔli ye an ka tɛmɛ fo n'a sɔrɔ o fɔra fo n'o fɔra o dun t'an ka Mali sariya yɔrɔ si la i bɛ Kayi Kali de a ka fanga fɔlɔ la k'a bɛ sariya bɛɛ la ka na a b'a bɛɛ bato wa nin t'an ka sariya kɔnɔ a tɛ se ka nin k'an ka sariya ye ka sariya sɔsɔ n'ale nafa b'a kɔnɔ k'an ka jɛ n'o ye an tɛ jɛ n'a ye sariya sɔsɔra a sɔsɔra i bɛ k'a ka 4 septembre prestation de serment complicité article 59 et 60 du code pénal maître Bacili sariya sɔsɔra a taara cour suprême na walima ma plainte don yen de an y'a don ni fɛn ma se ka bɔ a la sariya sɔsɔli ni fɛn ma bɔ a la constitution ye mun fɔ constitution ko n'aw dɛsɛra jamana fɛɛrɛw ye mun fɔ taabolo la n'aw y'o ta ka dɛsɛ ko tuma ne constitution n'aw yamaruya aw ka ban minnu ye sariya sɔsɔ aw ka ban u ta bɛɛ ma désobéissance civile article 121 a kɔrɔ y'o de ye a ka ban u ta bɛɛ ma an ka ban puisque olu tɛ se ka i to sariya sɔsɔli kɔnɔ k'u b'a mara ni sariya ye o bɛ kɛ ka da mun kan donc n'i ye ɲininka sisan i bɛ k'a tɛ président ye Mali président non mais Mali n'i ye ne ɲininka i bɛ k'a ye complice du crime de forfaiture et du crime de coalition des fonctionnaires contre les lois de l'État. N'o tɛ président tɛ. Président tɛ parce que n'i ye sariya sɔsɔ a bɛ f'i ye koyi. Siga t'o la. I bɛ ka kana miiri ko présidenya k'a kɔrɔ ye i k'i sago kɛ e ka bɔ i bɛ maaw mankan mɛn ne dabali bɛ ban ko dɔɔnikɛlaw don i bɛ maaw mankan mɛn i sabali o tuma ni sabali de b'a kɛ sariya bɛ se ka sɔsɔ an tɛ Bamakɔ kura kaso vide komi jamana in fana taabolo ye o ye an ka vide puisque olu fana ye sariya de sɔsɔ olu yɛrɛ ka sariya sɔsɔ dɔw ta ye suɲɛli mun ye o ɲangini ni i bɛ ka ta tɛ kelen olu ka ɲangini ka dɔgɔ ni i bɛ ka ta ye i bɛ ka ta ko mɔgɔ faga yɔrɔ kiri bɛ kɛ yɔrɔ min k'ale ka ta ye de aw ko ka yafa olu ma o tuma a tɛ taa mɔgɔw bɔ kaso la puisque an bɛɛ Mali ye ninnu bɛɛ ye sariya de sɔsɔ dɔw b'a sɔsɔ olu bɛ kaso kɛ dɔw b'a sɔsɔ olu bɛ présidenya kɛ o ye jamana ye. Bacili cour suprême ni o ma se k'a fɛn o ne ko fura wɛrɛ b'a la bilen a fɔ ala tɛ désobéissance civile article 120 a kɔrɔ ye mun ye a ye ban i tɛna an ka dɔ f'i ye kelen fɔ n y'a la dɛ désobéissance civile o ma bɔ sisan wa i bɛ ka b'i to sariya sɔsɔ kɔnɔ Bubé i fana démissionnera donc Bubé yɛrɛ tɛ premier ministre ye Bubé démissionnera cogo di a ma démissionné i bɛ ka a fɔlen ko i bɛ ka kɛra président kura gouvernement a démissionné donc o démission in ça c'était légal mais maa mun bɛ illégalité kɔnɔ o tɛ se k'ale kɛ premier ministre ye donc Bubé ka décret de nomination c'est nul a ka gouvernement sigili c'est nul Bubé i b'i sigi bi ko a ye décret dɔ bɔ ko ka magistrat o réquisitionné Bubé lui-même est nul
Vous voyez que réquisition c'est nul. Réquisitionner. Réquisition ambe maou mine ma damado pour que service ka fait ka marché halidoni. Saria ya fo. Loi de 87 do. Mais magistrat ou madou Saria ere kono kadafa ulu kodro a muni tara Musa Klela non Musa Klela ali Saria e abeta tumami parce que otuma hali loi kunte ka. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Vous me karaje mukami la me 600 ameka segi akande nankoma rediffusion aniche agala melula. Radio Bamako 24. Grève glan tugo fort. Donc ni tunge grève ke dro bi mine obiti datuku. Mais otuma 87 ayirala de Musa. Grève est droit de avec constitution. Otuma saria do de kanka ala ben ani 87 saria. Ka grève droit di mo réquisition fona akakan parce que ni docteur ou do ni be est-ce que mo obse ka fo banabato bla kasa non fika do réquisition ka fo ya la je ni mo ni ko ay taw frake do be mne jako ya ou be critique voilà mo be grève la de mais réquisition il y a un femme obike ali français obike problème to là mais ou ka réquisition inte dalukan romi itito saria sosoli kono kebe saria dlan kebe maomine nai ibe kebe saria sosoli de kono ay bube isigo de kono ay asigini kamunye o teke do reni saria sosoli kante bube na ka gouvernement be o de kono wallahi ube fon fenke ni saria ta chola wallahi ube nyingala ibe ka fenke lendo désobéissance civile, article 121, constitution de Afo, constitution Manafo, constitution de Bessaria Bessan. Ala leko, ni ne borabi, anga kesa ka fo ka élection de la, ne ka fo moui, ayaw ban, ay ta bureau de vote ou dala, ay liste fra. Obem se kake. Abise, ayaw fra, ayaw ban utama. Ante boycotter li kede ante di ate ke puisque au te saria kono au se ka election ko fo mo mali kono e reti saria kono be election fo jonye ma bebi sa kono election ke wa ni ma sigi saria kono ne bi se ka wuli ka fo mali on yanga election ke bia pourquoi ibe ka be ba saria madi na be jamana infe abe jamana bonya ka jamana saria bonya akake jamana saria ou fait aller tout sans faire à côté comme mo chite saria sans faire mais pourquoi aller be ban na ya ye ay saria so ate sekako bajili donc niko bi ko désobéissance civile ibisi ka fo carrément ay ta bureau de vote la yubali Mali Bekono. Maître Mohamed. Na usira ka cheni munka ayake droit constitutionnel do article 121 ou kana se ka élection ke. Ulu be polisu de la boy kama. Polisu be boni jume. Code pénal tewa. Oui, loi fitini de loi ordinaire. Sharia 121 ou droit constitutionnel de. C'est-à-dire président be sigini sharia moene. O sharia kelen de ban droit di auma. Code pénal tede. Donc ka sortu polisu ni sorasu la bo. O e de bu la bo ku ka code pénal droit kele pour que constitution kele puisque constitution de ko ni aw maçon sariama aw be fon fen ka kono jamana de umbi sekiba pour sou manga ka foku bi da do constitution droit là ku be mo bali ki ka droit constitutionnel exercer donc ibe ka se ka jona bo ou se ka sécurité de la bo mo kam wallahi no ka ambe be ka poursuivi code pénal cour pénal international il faut pas qu'anga hésiter ka knya abanye katani be ka ambeta nae wallahi na yambana akona ambeta nae c'est là muna ma so me dilo ne ba chili ba ke muna ntake ni malien de ko ali atise kanta kanka sago isanga chefo nyogonye mais munu me jamana tigi nege ko muna saria soso kito fangala fo itala abetola wallahi utafe ne de be ka tinya fo ai bachili nin ko en kala ka mun fiye hali be kai fanga sanduru inke kase ka nobla fenga na kala seria ko santandu otuma bina santande ke fanga la ou bien sanduru de ke pite na tara amba nomine de atatu non pourquoi il va tuer sera soso non aya soso pourquoi il va tuer anti chefo nyogonye maître Mohamed Ali Bachili ella benendo ka sefo mini kola non mais ne mala be saria de la beneno ka sefo mi anga ke mali fait ça
ni ko be mali mara ngi be na sariya de kono sariya de ba ka ambe ja ka ke eta na ni ta o sariya kono ifuna ka ke mali fe ni ko be mali fe be ka sariya fe ba sariya batu me ka fo e tara doro ka jamana tiya di ma jamana tiya yi yanka hali sariya fan fe non ango fo ibe ka amma jenai Maître Mohamed Ali Bachili oui ebe jabi men soro ka fo mawye mamunu ko ibe ka yi ibo gouvernement ke e ma se ko digérer ango kuma tu esane borani kalo flaka rentekmo ibe ka e mun fo ibe ka ne boradomi nga téléphone be yan ba message yiri la ñaare merci wallahi ndu su kun jele yalla mais o kera domi o dongile ibe ka ko munu bora gouvernement na bu nyana nulu te barateke u bena ye akana kenere ma a ministre saba wanani de bora est-ce que kaka ki o foi ka ministre ta toma inu fra amanga fo mais ne ma jabi ma foi fo aller de tara akora batma a comptable mo chifa kata akambe joma nete sigatola donc ne ko ngo chromatically nye tumani jime chama mali ambassadeur mbe Paris ngo afon kroyi kaka chromatically dabla ote fama jigoye kaka sabali abokedi ne chromatique o me ko de fier ngo donc tumani jime jalo iba fo na ya do reke ne ti se chromatique la de mba ta toma ya lokoni atete mokade atete mokade ka fo ya ka sabali ali ka bonima nebulu aka koronye aka bonima akana ne chromatique ani rasbat be nyogona ka rasbat kele akana ne chromatique domina ya me be kada ko boitabla machi fakata ne ko ekra chugo didi ay ama fo igene la ne yelela di ne yelela le ko drongo abi komi rasbat ya gauche akili la kodugu note ale ku manga ngani fo ale tu manga ngani fo amanga ngani fo muna manga fo mais nite dimsenka ya boitabla ni ko boitabla mo ko chef akata mais do fabe fanga ita toujours akera le ko ay do fa fene ke fende awo mais ne o fo ngo abene dondomi mbe so mun kono mbode kono mabonga ministre la kata yele makaso kono ali sambe o soukele de kono akumene sera 900,000 francs par mois ama dore dian nsarako 900,000 francs par mois no de neke fenye il se trompe puisque ne tumbe francophonie na donc ebula kamé la francophonie là awo ay ne ngane benta de fonds de todo moi j'ai touché au moins 5 millions par mois pendant presque 10 ans autrement allez neke fenye ni wa kemeni wa bi shegien mo kumbe million duru ta kalola 100 ans ngono allez neke munye donc ala de be beke fenye nebo funa fo ali yere kira président wallahi ala de akai nga ala funa ya le ka président sababu ayo funa di doma ne funa sembola ne sembala aya la je 2013 RPM mo shimata débat ke ibeka ya radio la mo mata télé la ne ba chili de abeke contre Soumaïla ne di ake ni mo muntara ka fonye ale remata amata ne de inga meeting ka maula wuli ku sie be kama ne ma fo ala fana o sababu ne ma halale be fanga mun kono na ko kai ne bo akono wallahi fanga inda mine ne fana no joro bala ibe ka fana ko to akono na ko abe kuna dalike akimiro kuma fana la me ina check ngasuru ka sefoni ma ne tado a check la rabide ay wallahi an chema gele iti do nga fe no fie mauma ene don o te biere kabiri Musa Klela ne bora jujia la hakli bala ala misa don wula dafe kabra lu ka dossier ne a jugé ngo école don ayubla ere kabral ka dossier ta ayubla wula dafe 18h30 jumado uyena wuli ka bo jujia la ka sebenga dossier kono bachili ite critique mali kono tun kan saratike kalo woro akeranela donc odo syndicaté journalité radio liberté chez maouli kabo kombetu ka bachili deme
ne ye fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ n y'a kɛ k'an to sariya kɔnɔna na a ma daminɛ bi o mɔgɔw ni politique cayara bi bɛɛ b'i dɔn bi de kunun ne bɛ kuma hali ne ye Soumaïla descend u ye ne ka fɛn o fɛn passé u y'a bɛɛ passé ni sariya de ye Soumaïla ye nin kɛ sariya la a ma bɛn ye nin kɛ sariya la a ma bɛn hali sini fana ne b'o fɔ non o de y'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ ko tɛ ko ye jamana in ye sariya de ye n'i y'a ye dɔ bɛ se dɔ la c'est que dɔw bɛ sariya sɔsɔ fɛn t'a la dɔw olu a bɛ fɔ k'olu ka sɔn sariya ta ma. Dramane n'i b'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ Maître Mohamed Ali Bacili a ka jini min an ka sɔrɔ ka segin ka na kɔrɔfɔ kɔnɔ. Ali Bacili dɔ ye ɲininkali dɔ sɛmɛna ni o ye i denkɛ ye Aras Bac ko maa dɔw b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a bɛ maaw dɔgɔya e yɛrɛ hakilina jumɛn de bɛ e kan Aras Bac kan k'a bɛ maaw dɔw dɔgɔya k'a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya a ka kuma kɔnɔ dɔ ko n ka ɲininkali k'i la. Ne yɛrɛ tɛ radio la mɛn ba kɛ n tɛ radio mɛn kosɛbɛ. I tɛ Aras Bac lamɛn. Ayi. I t'a lamɛn? Non. I denkɛ? Non, ne t'a lamɛn ne n'a bɛ baro kɛ so politique ko kuma t'an cɛ a tɛ fɔ ne ka so. Aras Bac tɛ politique kuma fɔ ne ka so a yɛrɛ tɛ sɔn. A tɛ sɔn? A tɛ sɔn. Munna? Parce que o t'an cɛ. N y'a fa ye a ye n den ye an bɛ du kibaruyaw fɔ an bɛ yɛlɛ an bɛ tulonkɛ a banna. A ka position politique ne tɛ radio lamɛn kosɛbɛ mais chaque fois que n'a fɔra ne ye Aras Bac tɛ mɔgɔ nɛni n b'a wele n b'a fɔ Aras Bac kuma ma se nɛni ma mɔgɔ b'i ta fɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ nɛni i hakilina a ɲini i k'a fɔ maaw k'i faamu o ka fisa i ka mɔgɔw nɛni n ko nɛni tɛ mɔgɔba danbe ye walahi n'i y'a yɛrɛ sigi a b'a f'i ye n b'o de fɔ a ye ne t'i lamɛn dɛ mais n y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔw nɛni a dabila donc n'a bɛ mɔgɔ nɛni a jo t'a la ne ka faamuyali. Ok ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan e kɛra minisiri ye denkɛ ye ni jɔyɔrɔba sɔrɔ a yɛrɛ ka wuli ka jɔ o sababu la ne ko e kun sigilen don n'a ye k'a fɔ i denkɛ a bɛ kɛ tan. Yɛlɛ mi yɛlɛ a yɔrɔnin na. Cogo di? Parce que e kalan min kɛ a m'o kɛ. Awɔ mais an bɛ ɲɔgɔn faamu tout là tu sais ne n'a bɛ baro la so. N ko ma n ko Aras Bac n ko tu sais n ko Mali kɔnɔ yan o n'i ye temps di ne Bacili ma ne bɛ bɔ n bɛ maliyɛnw ka sariya de f'u ye tant que i ma maliyɛnw ni u ka sariya ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na maliyɛn t'a ta fan dɔn fɛɛrɛ bɛ k'a ma a don n ko a ma n ko mais e ka émission culturelle ninnu sur le reggae a sɔrɔla mun fɛ n tun bɛ taa Bruxelles o y'a sɔrɔ n tɛ ministre ye dɛ a ko ma a ko est-ce que i bɛ se ka Bob Marley ka anthologie dɔ sama ma n ko ouais n bɛ se k'a sama i ma n ye dɔ ɲini nana d'a ma o don ne ko a ma n ko mais pourquoi tu t'accroches au message de Bob Marley n ko le message de Bob Marley est un message d'éducation où tu dois définir la topographie de l'information éducative au Mali donc Malien mago bɛ mun na k'a la faamuya sariya de don wa i b'a la faamuya cogo di ko pourquoi i tɛ baara kɛ n'o ye ko moi c'est ce que je comprends dans les messages ne n'a fara l'o la o kɔfɛ ɲɛ b'a la a ye nin tɔgɔw sɔrɔ mais c'est très bien a diyara i ye a diyara n ye kɛ a diyara n ye mais i bɛ jaabi jumɛn sɔrɔ k'a di maaw ma minnu ko k'i to gouvernement na k'e de tun bɛ jamana dossier baw ta k'a di i denkɛ ma bɛɛ b'a dɔn dossier ninnu kun tɛ ne bolo sa a ye dossier minnu fɔ u b'a fɔ dɛ kabiri ala ye ne da ne ma taa mɔgɔ wɛrɛ ka département ko n b'i ka dossier ta sango k'a fɔ ko n b'a di Aras Bac ma. mais tun bɛ justice la dɛ. ouais n tun bɛ justice la mais justice dossier bɛ di juge de ma a tɛna ne fɛ ministère la walayi a bɛ di mɔgɔw ma a tɛ di ne yɛrɛ ma donc ne ka dɔnyɔrɔ t'o la non bi a tɛ kuma la wa est ce que ne ye ministre ye est ce que ne de bɛ dossier di la ma i tɛ ministre ye bi i tɛna n ka fɛn dɔ f'i ye
a ye dossier kelen fɔ a ka émission na a ma diya ne ye o jumɛn a ye Azam fɔ cɛman Hubert a n'a fa oui a ma diya n ye mun na parce que Azam État ye actionnaire ya la moi en tant que ministre des domaines ne de ye État ka portefeuille gérer a wagati la Achim de kun ye ministre des transports ye Achim ye n wele an ka représentant bɛ conseil d'administration na dɛ Achim Kumare a ko Bacili an ka taa Azam ka conseil d'administration na an taara a y'a fɔ n ye mun bɛ yen clé de répartition des dividendes bɛ cogo min n'a cɛ man ɲi n ko Achim n ko dossier labɛn i k'a di yan je vais soulever ce dossier n b'a régler Achim b'o la bɛnna tuma min Rasbat nana bɔ n'a ye ma ça m'a gêné i t'a dɔn a y'a sɔrɔ cogo min na ne t'a dɔn a y'a sɔrɔ cogo min na i t'a dɔn wallahi n t'a dɔn a ma di ne ma o dossier tun ma di ne ma fɔlɔ Rasbat y'o sɔrɔ e ɲɛ a y'a sɔrɔ ne e ministre tɔ bɔ n'a ye i ministre tɔ voilà donc n y'a Achim wele n ko Achim ko i ka dossier n ko fuite b'a la dɛ ko puisque n y'a mɛn ko n denkɛ kumana n'a ye c'est ce jour là ne y'a mɛn ko Rasbat kumana cɛman kan mais ne kun t'a dɔn cɛman est actionnaire e kun t'o dɔn non mais c'est pas mon problème a b'a ka vie la n bɛ n ka vie la dɔw ko ne ye ko il était PDG ne t'o kalama yɛrɛ n bɛ taa n da don olu gestion na mun na n ka sira tɛ mais don min na a fɔra an ye dividende bɛ tila cogo min na j'ai su que problème bɛ yen hali bi o problème bɛ Azam kɔnɔ n ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est pas normal mais Rasbat de dossier galvaudé a don ni ne ye n da don a la ne ni façon bɛɛ tun bɛ fɔ n ma ko donc den de ye n ta k'an bila a la tabarikala n y'a ye k'a to yen Mohamed Ali Bacili Sulemani Bugu affaire o fɛn kɛra ko ye ko min ni i tɔgɔ fɔra a la kosɛbɛ Sulemani Bugu ko a ko bɛ cogo di bah an ka Sulemani Bugu to yen sa parce que ne ye ɲɛfɔ o la o Sulemani Bugu mɔgɔ bɛ caman f'i ma la dɛ ACI terrain don ACI de ta don ka su ko ka dugu jɛ ka su ko ka dugu jɛ ka gouvernement ka miliyariw ta banque kɔnɔ ka goudron da yen ka fossé dilan ka yɔrɔw feere maliyɛn dɔw ye yɔrɔ san Sulemani Bugu 574 millions a tigi bɛ Gabon de a ka terrain u taara a jɔ jɔn y'a di ka ti commandant Sila ani Gabakɔrɔ droit maire mais terrain ma d'u ma u ta tɛ jɔn de la ka commandant ye i bɛ 6 milliards investi terrain na ka sɔrɔ ka lettre d'attribution bɔ a kan ka kuranw ta ka taa kuranw ni fɛn bɛɛ bɛ yen e bɛ taa wali terrain kan ka lettre d'attribution bɔ mais n bɛ mun f'i ye n b'a tiɲɛ f'i ɲɛna u ko k'u ye lettre d'attribution minnu di mɔgɔw ma o ye k'an nɛgɛn agence immobilière dɔ bɛ yen o ye terrainw d'o de ma terrain mun dɔw y'a san 17 millions dɔw y'a san 15 millions mais o mana sara agence la o bɛ taa lettre d'attribution di lettre d'attribution wari o b'o de verser kɛsi kɔnɔ o ye 5000 ye o tigiw fana b'a fɔ an ye terrain san fanga bolo mais fani feere mun ta ye mun ye i b'o feere mun ta tɛ mun ye n'o y'o feere i ma ni fɛntigi ko n ta ye n ta ye ne de tun bɛ domaine na domaine tun ye ne ta ye wa so in yɔrɔ cili u bɛ mun fɔ n bɛ segin a kuma kan bi ne Bacili kelen ma décision ta mais a dara ne Bacili kelen kun a dari kun dɛ ne Modibo Keita premier ministre Achim Kumare transport Sada Dia ala ka hinɛ a la ya Rabbi Mamadou Diarra ministre de la justice à l'époque Sada Samake ou bien Diarra Sada Samake Mamadou Diarra ministre de la justice à l'époque o de bilara ne nɔ la n bɔlen justice la o de tun bɛ yen Modibo de y'an wele mun wɛrɛ tun don terrain dɔw de tun bɛ yen ATT clé la mun dira Kadafi ma hectare 4 don k'an ka a papier labɔ an ka terrain d'u ma joona joona gouvernement mago b'a la o ɲinini de sen fɛ ne da donna Sulemani Bugu la n'o tɛ ne kun t'a dɔn Sulemani Bugu bɛ statut fɛn o fɛn kɔnɔ a bɛ ACI bolo mɔgɔw b'a miiri ko ACI ye ministre des domaines ta ye mais kodɔnbaliya ni ministre mun nana dɔrɔn o b'i ni d'a kan sariya la ACI tɛ ministre des domaines ta ye dɛ société anonyme de don anonyme conseil d'administration b'u bolo olu de b'u ka fɛnw décider librement
je suis actionnaire en tant qu'État, nga représentant du conseil d'administration kono abana. Donc aye nindama antara anya aseyi wele aseyi na situation bedam. Kabiri 2009 aseyi be ka lettre chini bela jelema ay wuli ka boyro la au tate antado commandant se ka dauma maire se ka de ay wuli e ba kalama procédure do be munu ye terrain sa aseyi bulu u tara ku be terrain jo munu taru ka yoro jo de u konanya u senya amba u faga e mobilita ku gen ku bu faga fu taru fili fo se kono ku bana o be dossier o be gendarmerie kono o tigi ko anga papier fila anya san o kumba fe kan faga plainte kera chugo bela o fana kirishi matike asiye plainte do chugo bela kiri kele matike muna parce que agence de voyage mbe o fana o e terrain di tribunal nyamo doma ka wari duma ka fo ay terrain lo fera o ka so joli da mine jona pour ka nya di munu ma ulu jaka geleya o be de be Bamako 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Clément Bouka wiknya don ça nambrata lawo ou ba don maintenant fora ko saria ka boli jamana mun kono o boli ko kele mun gera na nye shira Suleiman Bouka la ikulu e fama wi a problème de vek fo akma te ban ne be jiga wala woro la no te fantan joli ka so chira angata kalabambugu de fantan jo ga so chira u mote nyin ngali reke ye ifié dodo kasola e kalabambugu newa uyo fana fo iko am na katana non ne tara kalabambugu che nana kanto yi ne ma wele de ifié aya meto sigi de be anana anato ne de mo wele we ne wele de mara de ne wele Musa Mara premier ministre abachili ta kalabambugu parce mankambi ne commune 4 procureur wele anana go décision font fait men ka atakana anana na anya be kala nyogon fe jamala anya foli ke nyogon ambola dro ici mu yorochi a rebe nali atamana fina sira kunte to are bo bimbi sira obe anana fe mo bala abia ni nite boyan ukma a chitare no ani nite boyan ne figile no ngo bon procureur ko au be force de sécurité tambula ngon nan tora numbulu u dimine be chukomi ngube mo faga be fo ko ne ba chili nana ifié di fagalima ngube ni confier pour sula na kata wallahi akaratini che ba don fana ba don ko ne akisi anin kiside da o ne tumo fo do che kumbeta ne madili o ya bla ne ma nyingali reke ngaita akula me mais o do ni ne kumo fo akera munu yana o balole no akuma interpréter de qui est chedo ouais ba o ba interpréter mali la otuma maute fo yini ka to do da ne bachili ku otuma re ni ala je hali Daniel Tesuge o fana ene ka kele nyogon bay kasoro ibara nyogondo kasoro nere wallahi ne be ni Daniel la kalanga e kolleno iga golleno nkera avocat e fana nin kuntara cour d'appel la nto boya bara ni mata Daniel Kabiro kono vraiment mo do ne na bena kundo ko jugo donc ni tu ene re ni ngan sigira ministre la le procureur général la ambebe problème faut tite ka do anche mais problème fitini de do anche problème fitini adon fana ni ne ni ngate kekele ayre puisque ambe kuma ka nyon fam problème fitini e muye ni nana ni asro accord de waga signé le accord intérimaire ne ma signé ngonte gouvernement nanti fonctionnaire accord ni ngono ko élection beke mais contrepartie e muye ma do be kulube bla ne m'a fini de ado Cheblen Dramé de président Jonguna représenté accord ni signé lila ou ye liste ke ma keme ani ma mugani fla ko annexé accord la a signé nani o jedi ka fo Mali jena ave no bla donc élection bani ko kata Alger
mouvement armé ko aw y'aw kan di k'aw bɛ minnu bila a y'u bila u ye papier ta ka taa di tatamli ma tatamli ye n wele a ko Bacili i b'a lajɛ aw ka mɔgɔ dɔw bila nin na u ye mɔgɔ 12 tɔgɔ di k'aw k'u bila n y'a mɔgɔ 12 tɔgɔ ta k'a di Daniel ma bon accord de Ouaga k'an ka ninnu bila a filɛ nin n y'a d'a ma n ko mais i b'a lajɛ ni preuve bɛ mun contre la an b'a yira ko preuve b'o contre la o sen bɛ bɔ a la non Daniel ko k'a t'u bila ko Daniel ko nin ye accord de ye an n'u bɛnn'a kan u sɔnna élection présidentielle ni législative kɛra n'an bɛ taa kuma ɲɔgɔnya la an ye kan mun d'u ma i kana to diɲɛ ka jɔ an na kan banna anw de ko an sɔnna a don ne kun tɛ yan n y'a fɔ a ye tan ko ne yɛrɛ kun tɛ gouvernement na dɛ e de kun ye procureur général ye donc kan'a kɛ a lajɛ an ka na tɛmɛ mais aw t'u bila définitivement a b'u bila liberté provisoire la comme ça waati o waati n'aw ye dalilu sɔrɔ contre a bɛ wuli mais k'a fɔ k'u bila ko t'a la tugun a banna o tɛ a b'u bila liberté provisoire la u ka se ka taa a kan'a fɔ k'u labilara u ye fɛn mun kɛ ni mɔgɔ faga don fɛn tɛ bɔ a la tugun ko ayi o tɛ a ye continuer a ka preuve ɲini contre la donc n'i y'o fɔ mɔgɔ ye i b'a miiri gɛlɛyaba tɛ a ko ne ma a ko non n tɛ accord de Ouaga yɛrɛ reconnaît k'a t'o dɔn parce que assemblée m'a ratifié assemblée m'a jɛ n'a ye a y'a fɔ n ko Daniel a ko nam n ko an ka ɲɔgɔn faamu n ko e tɛ procureur général ye ne Bacili tɛ ministre ye an k'a kɛ sariya kuma ye o accord de Ouaga a dilanna Mali gouvernement ani Mali mouvement armé o de cɛ n k'o tɛ wa a ko n ko ratification ye n'o y'a sɔrɔ accord ye international de c'est pas parce que accord kɛra Ouaga que accord international don an ka Ivoiriens ka négociation ta Marcouzi a kɛra France mais c'est pas un accord international puisque a kɛra gouvernement ni dɔw de cɛ n ko ni fan fila mun bɛ sigi ka kuma n'aw bɛɛ ye Mali de ye Mali gouvernement ni Mali kɛlɛkɛlaw n k'o ye accord national de ye hali n'a kɛra territoire étranger kan donc n k'o tɛ ratifié en droit a faamuna n y'o fɔ a ye a ma sɔn an y'o discussion kɛ n y'a dili yɛrɛ de yan a banna n y'a sigi a ko ma a ma ban a ko bon n bɛ taa lajɛ don fɔlɔ filanan n bɛ taa lajɛ don o don premier ministre bɛ ne ɲininka mais Bacili mun de bɛ yen ne b'a fɔ ale ye Daniel ninnu bɛ hôtel Kempinski là ou bien comment vous appelez ça maintenant Kempinski voilà Azala n'u sigilen bɛ yen ninnu sigilen bɛ yen ONU mɔgɔw bɛ yen bɛɛ bɛ k'an kɔnɔ an ka na ni koya ye a ka ban ko ça fait presque une semaine ONU bɛ k'a ɲininka mun de bɛ yen ne t'a fɛ k'a fɔ n k'e bannen don i k'a lajɛ a ko ma monsieur le ministre ne t'a kɛ a ko ten o Daniel n ko mun na n ko ne ɲɛna a ye ɲɔgɔn faamu a ko non ne t'a kɛ c'est des criminels o Daniel a ko n ko criminel sariya de b'o dɔn n ko an ka sariya fɔ halisa o Daniel e y'u nɔ minɛ don min i ye mandat d'arrêt da u ka don min i ye mandat d'arrêt u kan k'a sɔrɔ hali m'u nɔ minɛ fɔlɔ ko tu ne peux pas émettre des mandats avant la poursuite n k'e y'o kɛ donc i ye sariya sɔsɔ o tɔ mandat est illégal n ko ko ka bɔ Ouagadougou accord ratifié o Daniel o tɛ se ka ratifié parce que Mali ani Mali kɛlɛkɛ mouvement dɔw de ye accord signé o ye accord national de ye koyi i sɔnna a ma i ma sɔn a ma droit la o don ko accord international ye mun ye n ko Amadou Aya ni CEDEAO ye accord mun signé n ko ye international ye n ko ma ratifié o n ko ma ratifié donc Cheikh Modibo k'a kɛ premier ministre de transition na n ko c'est illégal n ko ka gouvernement sigi Mali mun ye sigi Mali kɛ dans un gouvernement illégal il est illégalement nommé a ye mun sigi procureur général tu es illégalement nommé donc e ye actif fɛn o fɛn ta kabiri i sigira a bɛɛ ye illégalité de ye o Daniel petite illégalité plus petite illégalité n'a ma sɔn a ma e ka baara bɛ fu
puisque il y a des accords ratifiés pourquoi il m'a fait que CEDEAO aya CEDEAO ni aya accord mon signé ka Modibo ke ministre plein pouvoir et on m'a fait que ratifier on m'a ratifié dumbo kononana mais ça t'arrange tu comprends mo te ni débat besui mais ni ne ki gani fana tanya foti oui mais ibe boni rewa ni mom ko ki be boy ka jamana procureur général ke no ben ni débat ke côté ni femme ibe boni re ça ibe re la maloya je m'excuse donc ite boni ni beyo donc anga keleke ne de koma en ce moment niko kita exécuté ba fo procureur ou ka exécuté dossier table ya exécuté ou tara presse taka moko taka bebla ko ne ko ulubla don ko ne ko gouvernement nyobla abora no kuma de comment j'ai porté atteinte à l'indépendance de la justice ado fora voilà ko ne David Bachede ne ngamboto ne Congo le gouvernement a respecté les accords en libérant ko ne ko le gouvernement a libéré j'ai porté atteinte à l'indépendance de la justice. Je dis mais le gouvernement comprend le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif quand on s'exprime devant l'étranger. On s'exprime au nom de l'État. OK. C'est tout. Mohamed Ali Bachila ngakuru ase benyina ngase chenchenka Mali be crise la bi ka sababu ke akoko ibeka masigi sharia kono au jelente nay aibi au kemeka frondo sigi yaklina be se ka don haklina kuma kunche kumala okoka froni anya sigi anga foka je Soumaïla Kote ti Soumaïla Kola be Mali Kola kabira ko damnena ne be taria kono ko madla yibo de fo madore fo Soumaïla do Soumaïla eteo ibeka do ibeka te ne be saria fo parce que efle nefle e muna ibeka be marani saria te iba donwa ne ba donwa mais donc abise ka marani saria de donc anga saria bato ne bo kuma de fo la ni saria sosora u ka do asosora u ka do ni asoso e abedo la se bo makokura peut-être andesele me ale la de ibeka la nda fana kan kan nyinga wo bon okura Bamako croit que pourquoi pas, c'est-à-dire il faut qu'on se dise les choses. Moussa Traoré ma minewa Modibo Keita ma minewa donc il fait ibeka idobani uluye munke umnenao mo saria de Moussa mine saria de Modibo mine fa okoku eku de takala utarana e kasola mais ni wati muna na yiraki jamana saria soso ibiseka ina wo ibeka ya photo ke Modibo Keita photo krefe mais Modibo duna kasola o fa sara kasola donc ibeka ka kanka do na ma jamana saria batu ulu munu ye Mali bobolo la ka ka jamana inu sira ka kaso ka lebe de fe ka kaso ke pourquoi ne ti sira ko foko Mali on betamaki ko jugu ni me fangala o sago de be fo tiete foyer na saria soso o kakan ni to mu ye saria soso abebo ki goshi abebo kamugu chila ka gazu chila abefo fana kale ba jofe ka so ale re saria soso pourquoi maître Bachile e bolo bibe ka placer bon okuradi ene bolo na saria soso ne ta fo a placer puisque ne tise ka bla bon ko kurani kirimatike mais akakan ka nyininga saria soso li la folo na ya soso angana pa kuna ka lebla abe saria soso li kono ka boni tablo ye ko ye saria tablo ye ay ibeka ka o tamakia boala nambe sanduru ka kuma la mbake na be ne koni wallahi no asoro ne ni de bablo akata ne ba foi na amata maya fai parce que c'est pas normal ale ka saria soso ka fo bagate Mali kono non amasigo kama achaubi non che arrêté anga devoir le do donc Ahmed Domine Gobi et ka président doa et ka présidenter ça ngabe il est complice de crime anga chefo ngoye ça le 3 septembre à minuit à Kafanga bana le 4 à Tarayomina à Tara kata saria soso là ou demain ou ka saria soso là ali ka prestation yodi amadora kenoteo ame mawfo mamunumbe jemunkanta nika abla bololo sanfé ka DJ Sarefo ame Bamako 24 mawfo olu kemme ka jemunkanta 606 ni watina nika abla direct la mamunumbe ni olu be ka name fene bololo sanfé ka sababu ke Bamako 24 bololo e bela jelemisika alame chugayamina oye ka fulike ka bokmala
aw ni ce lamɛnbagaw n'a ye faamuya ɲuman sɔrɔ nin kuma la b'aw bɛɛ lajɛlen fo hakɛto b'a la taala la salim wasalim an b'i fo kosɛbɛ ka foli ni tanu ni k'a di bɛɛ lajɛlen ma bi fɛn min ye Mohamed Ali Bacili ale de tun bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a fo kosɛbɛ ka sɔn ka na anw ka wele jaabi ni Ala ye alamisa wɛrɛ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a k'an bɛn wasalaam